Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija aktualna u produkciji Balkan Info, ja sam Teša Šanović. Naš današnji gost je gospodin Zoran Buljugić i dr. Miloš Dimitrijević. Gospodine Dimitrijeviću, da li je Trump pokraden na izborima? Kako objašnjavate ove promjene rezultata u kasnijem brojanju glasova? Pa sada, mislim, moja projekcija i ono što ja imam kao informaciju iz Sjedinjenih Američkih Država, sigurno je došlo do određenih manipulacija, određenih malverzacija. Krađe svakako kada su u pitanju glasovi koji su prosto stigli poštom. Prosto je nemoguće da u jednoj saveznoj državi gde recimo Trump ima skoro 70-80%, a oni koji poštom glasaju budu 100% za Bajdena. To je čak, ajde kažem, veća krađa nego što mi imamo ovde. Međutim, očigledno su oni, ajde kažem, snimili recept Srbije ili balkanskih država, pa i ruskih država, odnosno generalno ruskog sveta kako se to obavlja, i onda su to učinili sada. Tako da definitivno po meni je Trump dobio izbore legalnim putem, ali trenutno su u toku pregovori između američke Secret Service, odnosno tajne službe, i Bajdenove buduće administracije o tome da Bajden preuzme kormilo Sjedinjenih Američkih Država, zato što je Sjedinjenim Američkim Državama jako, odnosno preko potreban rat. Preko je potrebno da se američka industrija čelika ponovo involvira i određeni trgovci naoružanjem, kao i da se proda određeno izraelsko oružje, tako da ratovi su potrebni i to je ono što je nedostajalo Trumpovoj administraciji. Setimo se, ja sam nekoliko puta pominjao već Abrahama Lincolna i Kennedyja koji su takođe izbegavali ratove, pa je dakle nakon njihove smrti došlo do određenih sukoba, naročito kad je Kennedy u pitanju. Vijetnamski rat je bukvalno došao odmah nakon njegovog atentata, odnosno atentata na njega, tako da je ono što sam već najavljivao, u slučaju da Trump uspe pred Vrhovnim sudom da odbrani svoj stav i da nastavi da bude predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, odnosno da ostane u Beloj kući, vrlo je moguće da se izvrši atentat na njega, jer on jako neposlušan. I to je ono što je problematika, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, generalno u većini država, još uvek ne sa Iranom i sa, recimo, Severnom Korejom, bar ono koliko ja imam informacije, ali kod svih ostalih država predsjednici, premijeri i administracije su marionete, tako da i Trump je u suštini jedan klovan, jedna marioneta, kao što bi bio i Bajden, sa razlikom što je Trump manje poslušan. Znači, jednostavno za neku unutrašnju politiku i za obstrukciju spoljne politike, on je majstor, jer on sam po sebi kaže, ja nisam političar, ja sam biznismen. I on čovjek stvarno iz biznisa, za razliku od Bajdena, koji je prevejani političar, to je čovjek koji ima preko 40 godina iskustva u politici, bez obzira što kažu da je dementano ovakav onakav, ja se sa time slažem i prosto mogu da potvrdim takve navode. Međutim, on je podobniji američkoj tajnoj službi, on je podobniji jevrejskom lobiju, on je podobniji za stvaranje određenih ratova, sukoba i tako dalje. U krajnjem slučaju uvek je demokratska administracija bila ta koja je donosila ratove i da na neki način izigravala svetskog žandara u ime Sjedinjenih Američkih Država. Znači, ne u ime naroda Sjedinjenih Američkih Država, nego u ime administracije i ekonomije. Jer američka ekonomija pada onog trenutka kada se ne vodi militaristička spoljna politika. I to je prosto nasljeđe 29. godine, nasljeđe je prosto Big Depression, odnosno svetske ekonomske krize. U ostalom, Paul Samuelson je postavio u makroekonomiji tu tezu da Amerika mora da vodi militarističku spoljnu politiku ukoliko misli da ekonomiju održava i dalje. Gospodine Buljugiću, da li je duboka država došla glave Trumpu i da li su ga namerno zato pokrali na izborima? Ja bih rekao da, zato što je takozvana duboka država ili establishment u Americi
sve vreme postavljao klipove Trumpu i nastoje na sve moguće načine da ga sruši, da ga obori s vlasti, što smo vidjeli u više različitih navrata, počeo od samog prvog trenutka kada je Trump došao na vlast. Složio bih se sa gospodinom Dimitrijevićem sa ovom konstatacijom da zapravo Trump jeste nekako bliži toj nekoj američkoj stvarnosti, američkog, ja bih rekao, prosječnog čoveka, američkoj, da tako kažem, čak i kulturi, a to je kultura koja pre svega ceni poslovnog čoveka, sposobnog čoveka i koji će da napravi opet od Amerike onu državu blagostanja kakva je ona nekada bila ranije, odnosno barem kako je slovila da je bila. Međutim, jednostavno, politika koju vodi američki establishment već duže vreme jeste politika militarizma i ona se zasniva na tome da ekonomija počiva na ratu, odnosno neprestanom ratovanju koje podstiče proizvodnju oružja i samim tim ekonomski uspon. Međutim, taj ekonomski uspon od toga imaju koristi samo opet ta elita koja je sve malobrojnija i sve bogatija. Mi smo o tome i razgovarali ranije u vašim emisijama, da je u Americi sve prisutniji taj, naravno to je jedan opšte svetski trend, ali u Americi posebno, da se stvaraju ogromne socijalne razlike. To jest, mi imamo sve jedan uži krug ljudi koji ima ogromna bogatstva i sve veće bogatstva, a sve veći broj ljudi pada ispod one granice siromaštva. Recimo, ta takozvana srednja klasa sve više se topi i nestaje u Americi. Negde sam našao podatak da negde oko 8% stanovništva u Americi drži preko 90% bogatstva. Znači, to je stvarno jedan zastrašujući podatak. Tako da mislim da je ovo zaista osveta, ovo što se sada dešava u Sjedinjenim državama je osveta te američke duboke države, odnosno takozvanog establishmenta koji oličava Demokratska stranka, multinacionalne kompanije i naravno vodeći njihovih mediji koji su sve vreme potkopavali Trumpa i njegovu politiku, koji nastoji da sada, da Biden pobedi po svaku cenu, mada je očigledno, i tu se slažem takođe sa kolegom, da je to, očigledno je da je Trump pobedio, međutim, sad se nastoji da se po svaku cenu izgura Biden, mada on ni po kvalitetima svojim ličnim, ni po nikakvim drugim parametrima ne može da parira Trumpu, zato što jeste prvo što je ne samo po godinama stariji, nego zaista je senilan čovek, onda ima iza sebe njegova biografija onako prilično, da kažem, vrlo sumnjiva, vrlo opterećujuća u smislu raznih podataka njegove pedofilije i sličnim stvarima. Tako da mislim da je vrlo i moguće ovo da postoji jedna opcija o kojoj je gospodin rekao, a to jeste ta mogućnost da se, ako se ustoliči Biden, da će doći naravno do pokretanja novih svetskih ratova. Ne zaboravimo da je za vreme Trump nije vodio ni jedan rat, to je zanimljivo za ove 4 godine i karakteristično, ali je moguće i drugi scenarij, a to je građanski rat u samoj Americi. Zato što vidimo jedan veliko nezadovoljstvo ovakvim očiglednom krađom izbora i manipulacijom. Tokom prebrojavanja glasova videli smo da su u nekim državama jednostavno predstavnicima, odnosno posmatračima Republikanske stranke nije bilo dozvoljeno da prisustvuju brojanju glasova, onda manipulacija sa tim glasanjem preko pošte i tako dalje. Znači, sve je to vrlo sumnjivo i kao što smo već čuli, ljudi izlaze na ulice sa dugim cevima, pošto znamo da Amerikanci su svi naoružani, vrlo je moguće da će ovaj scenario da će doći do možda čak i unutrašnjih velikih sukoba koji bi bili u vodu početak građanskog rata u samoj Americi. Kako komentarišete ideju da možda bude građanskog rata u SAD? Pa, to je tako reći vrlo bliska ideja sada. Pre nekoliko godina, ne sjećam se tačno, možda 2014. ili 15. godine,
Postojala je jedna takva ideja, dakle, na jednoj astrološkoj konferenciji na kojoj sam bio prisutan, povela se priča oko sličnih aspekata koje postoje za vreme, recimo, građanskog rata kao rata severa i juga u tadašnjim konfederacijama, tako i sada je, da ne kažem, vrlo slična situacija. Sad, način na koji će se postaviti ta vrsta građanskog rata neće biti klasičan rat na ulicama. Ja to ne vidim tako. Možda neki manji kontrolisani sukobi u tom kontekstu kvartova ili država međusobno, tu se odmah pojavi nacionalna garda koja ima ozbiljnu moć i koja jednostavno nije tu samo da zaštiti predsednika, nego je da zaštiti sistem. I nacionalna garda zna da preuzme kompletnu kontrolu i nad vojskom i nad stanovništvom, da bukvalno blokira određene gradove, određene države. Tako da ja ne vidim da će to biti scenario koji će mnogo dugo trajati, međutim u ekonomskom smislu je to način da se kontrolišu ljudi. Opet kažem, pre 2 godine, recimo, sam čuo da 60 miliona Amerikanaca moraju ostati bez posla. Mislim, COVID je napravio takve prilike ili neprilike da 60 miliona Amerikanaca ostane bez posla. Opet, nekoliko puta sam već naveo, to nije nešto što sam ja izmislio ili patentirao, to je prosto, kako ja citiram Lao Tsea, to je da bolest rađa glad, a glad rađa ratove i te misli jesu one koje imamo trenutno na delu. Dakle, ne samo kada je u pitanju Sjedinjene Američke Države, nego ceo svet. Znači, jednostavno, većina sveta ide u recesiju i ta recesija stvorit će inflaciju i ta inflacija stvorit će ekonomske udare. Sjedinjene Američke Države jesu samo jedan poligon, oni su test država. Znači, oni su oduvek bili test država. Sada, zahvaljujući njihovoj moći od 29. godine kada ih preuzima jevrejski lobi u potpunosti, pa recimo do iza Drugog svetskog rata, jednostavno manje države postaju eksperimenti. Tako recimo imamo ovu situaciju sada u Srbiji, da je Srbija postala eksperiment. Dakle, ono što mi možemo da vidimo jeste da kad smo imali 200 zaraženih dnevno, mi smo imali lockdown. Jedini u Evropi koji smo imali policijski čas, jedini koji smo imali lockdown. Sada smo naravno napravili poligon za sve ostale države koji su istim tim scenarijom napravile ovo što su napravile i sad imate lockdown u Nemačkoj, lockdown u Austriji, lockdown u nekim drugim, Francuskoj i tako dalje, a Srbija sa 2000 zaraženih dnevno nema ništa. Mislim, to je poenta, to su poligoni. Tako i Amerika ili delovi Amerike, ja pre mislim jug Amerike će biti poligon za određene stvari koje će se plasirati nadalje i za promenu tu ekonomsku koja će uslediti do 2034. godine. Tad se završava taj period. Da li očekujete da će se Trump boriti do kraja za ove glasove i koliko on ima podršku sistema da to uradi, koliko je recimo njegova sopstvena stranka uz njega? I mislim da će se on boriti, naravno možda ne po svaku cenu, sad mi to ne znamo i uopšte je vrlo to enigmatično da li on ima baš apsolutnu podršku svoje stranke, ali je sigurno da ima podršku svojih glasača. Mnogo ljudi nezadovoljno u Americi, pogotovo iz tih socijalnih razloga, ovog što sam pomenuo, socijalnog propadanja i siromašenja i jednostavno oni u Trumpu vide način da povrate neke svoje ranije izgubljene socijalne pozicije, što je donekle Trump u svom ovom prvom mandatu i ispunio, jer on je, sad sam zaboravio te podatke, uglavnom on je sa preko 30% nezaposlenih smanjio, negde doveo taj procenat na 17%. Ili čak 12. Ili čak 12, što je veoma značajno i odnosno on je svoja predizborna obećanja ispunio. Znači, Amerika nije Srbija gde se laže i izmišlja i nude se ove zlatna brda i doline, a naravno od toga nema ništa. On je ispunio to i naravno da je imao veliku podršku. Međutim, sa ovom koronom koja je došla, i ja pretpostavljam što sam već jednom i rekao,
da je to veštački smišljenik, da je to jedan biološko oružje, i biološko i političko, način da se sruši Trump sa vlasti. Jednostavno ona je izazvala nov porast, vrlo nagli porast nezaposlenosti, upravo zbog tog zatvaranja i zaključavanja i zatvaranja firmi i izolacije ljudi, tako da je to omogućilo suprotnoj strani da se suprotstavi Trumpu i da ostvari neke svoje pretenzije. Međutim, ja mislim da, pošto Amerika ipak ima tu neku, ajde uslovno rečeno, staru demokratsku tradiciju, mada je pitanje, naravno, vrlo diskutabilno šta je to demokratija uopšte. Ja mislim da demokratija uopšte i ne postoji, ali recimo da kažemo uslovno rečeno da je do sada ta američka demokratija, počev od njenih očeva iz 18. veka, na neki način održavala neko raspoloženje građana, da jednostavno Amerikanci se neće pomiriti sa tom krađom. Nije to Srbija, gde su svi maltene izbori neregularni i gde su krađe moguće, da ne govorimo šta se tu sve radi kod nas, neažurirani spiskovi, kupovina glasova i tako dalje, glasanje mrtvih ljudi, lažnih ličnih karata i tako dalje, onda prijavljenih ne znam koliko iz drugih, recimo u Beogradu je prijavljeno ne znam koliko iz drugih delova Srbije. 400.000. Da, ali smo sad videli to i u Americi, da ima, kao što je valjda u Michiganu je bilo, mislim da je bilo, da ne znam koliko prijavljeno ljudi, glasača sad iz nekih drugih država, koji nisu inače građani te savezne države. Međutim, u Americi se neće običan, prosečan birač što je tako lako pomiriti, tako da mislim da će oni braniti svoju izbornu volju, ako treba i oružano. A moguće je i ta varijanta jednog opšteg ekonomskog kolapsa Amerike. Tako da su ovo vrlo ozbiljni, ja bih rekao sudbonosni trenuci. Treba imati naravno i u vidu da Amerika je jedna velika sila, da raspolaže ogromnim nuklearnim arsenalom i da to opet može imati vrlo teške posledice po međunarodne prilike. Pominjao je gospodin Buljugić da SAD nije kao Srbija, ali opet vidimo da postoje neke malverzacije na izborima. Da li će Amerikanci to prihvatiti kao što mi prihvatamo ili... Pa, SAD nikako nije kao Srbija, niti je Srbija kao SAD, i te dve stvari ne možemo porediti. Ne računamo proslavu Božića recimo u Jacksonu. Mislim, to je fenomen srpske dijaspore tamo i to je sasvim drugi par čarapa. Međutim, jeste problem te nepostojeće demokratije, odnosno prividne demokratije, i oci američke nacije su na izvesan način znali da treba samo da deklarativno se da moć narodu, odnosno vlast narodu kao demokratija. Bili su oni itekako obrazovani i svesni toga da je još Platon kritikovao demokratiju, prosto starogrčki filozofi, Aristotel isto tako u svojoj politici, da je to najgori oblik vladavine. I Atinska je propala. I Atinska je propala, bila je najgora za vreme Atinske, ubila je jednog Sokrata, ako je verovati Platonovim svedočenjima i Ksenofontu, ali pored toga, mislim, Perikle se nije mnogo proslavio sa svojim zakonima unutar tih demokratskih okvira. No, mislim da je tu najveći problem. Demokratija zapravo ne postoji. Demokratija i dalje vladavina manjine koja je skrivena negde u nekoj senci, takozvana duboka država ili kako se već zove, a prividno je narod izabrao svoje predstavnike. U Sjedinjenim Američkim Državama možda je prvih nekoliko predsednika zaista bilo izabrano na taj način. Ostali su bili dovedeni, spremani za tako nešto, već su bili kalibrirani za tako nešto, su imali tu pozadinu. Trump se razlikuje po tome što on nije kalibriran za predsednika.
Meni neko da je 2008. ili 2009. godine rekao Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ja bi ga možda video kao senatora ili kao nekog guvernera, ali s druge strane kao Sjedinjenih Američkih Država predsjednik malo teže, zato što jednostavno predsjednik je taj koji mora da bude izuzetno poslušan. Donald Trump to nije. Znači, jednostavno, Donald Trump će se boriti svim silama. Međutim, šta je? U istoriji Sjedinjenih Američkih Država, kod ovakvih problematika, oni nemaju centralnu izbornu komisiju, nemaju RIK, nego imaju Vrhovni sud. Znači, odluka Vrhovnog suda nema žalbe na nju. Vrhovni sud to što kaže tako je. I to će prihvatiti svi. Jer Sjedinjene Američke Države su, one za razliku od Srbije, gde nama, kada recimo Ustavni sud, što bi bilo kod nas, kaže nešto, mi kažemo kakav Ustavni sud, mislim to ne postoji u krajnjem slučaju izbor sudija Ustavnog suda i predsjednika Ustavnog suda se bira kroz parlament. Dakle, samim tim ko ima većinu u parlamentu izabraće svoje ljude na tu funkciju, toliko o nezavisnosti izvršne, sudske i zakonodavne vlasti. U Sjedinjenim Državama je to malo drugačije. Prvo oni imaju predsjednički sistem i imaju Vrhovni sud kao vrhovno telo koje donosi arbitražu u kontekstu bilo kakvih političkih neprilika ili prosto optužbi, što znači da bi Trumpove optužbe trebale da budu prihvaćene, znači same optužbe da budu prihvaćene, da bi jednostavno Vrhovni sud razmatrao i onda doneo konačnu presudu u korist Trumpa, koji je dužan da dokaže dakle, takve tvrdnje, ili protiv Trumpa, odnosno za Bajdena. I možda je to scenario koji nas čeka do nove godine. Ali nekako je moje mišljenje da sad već postoji dogovor te duboke države, kako je prosto pojedinci nazivaju. Ja ću opet reći, duboka država se sastoji iz jevrijskog lobija, u Sjedinjenim Američkim Državama je to cionista, ne ortodoksnih jevreja, ne jevreja kao što su neke druge manjinske grupe, nego cionista, i koji prosto drže, kao što je gospodin Bujvić rekao, njih 8% drži 90% kapitala. I to je tačno, možda čak i manje od 8%, ja to nisam siguran, ali je svakako tako i uvek imate ponavljanje određenih imena. Znači, recimo, interesantno je da kad imate Chryslera, Daimler, koji je proizvođač automobila, i pogledate njihov upravni odbor, imaćete 3 imena koje su identična, recimo, upravnom odboru Coca-Cola. Ili ista, recimo, 4 imena iz ovog prvog će se naći u Apple-u. Znači, ista imena, a te ljude kad pokušate pronađete na Google-u, ne možete da ih nađete. Znači, oni postoje, oni se zovu nekako, nema njihovih slika, njihovih biografija, pa ako si u upravnim odborima 3 tolike kompanije, to samo govori o tvojoj finansijskoj moći, to govori o tvom uticaju, a tebe nema na Wikipediji. Znači, ti nisi Bill Gates, zato ja sve vreme govorim, Bill Gates je smešan, on je opet marioneta, opet je papit, bez obzira na izmišljen miš, tastaturu, na Microsoft, na sve ostalo, jednostavno on je i dalje rob takvih struktura kao što su i upravni odbor Microsofta, u kome sedi upravo neko ko ima realnu moć u odnosu na njega, koji to samo prezentuje, kao i Snowden, kao i prosto bilo ko Elon Musk ili bilo ko drugi ko je u ovom trenutku eksponiran kao neko ko je mnogo bogat i moćan. Pa tako i Trump. Gospodine Buljugiću, a u slučaju recimo da Trump ne uspe da izgura svoje i da Biden postane predsjednik, kakva će biti spoljna politika SAD i koja će razlika biti? Ja lično smatram da, što se tiče spoljne politike, između te dve administracije nema neke velike razlike, odnosno neće biti nekih bitnih pomeranja, pogotovo što se u jednoj takvoj zemlji kao što su Sjedinjene Države, koja je ipak jedna velika sila i to već dugo vremena, ta spoljna politika kreira već na duže staze i pogotovo ona kao takva ne može tek tako lako preko noći da se menja. Znači, Sjedinjene Države će i dalje biti svetski lider i ona mora da zadrži bar donekle taj svoj liderski položaj, s tim što naravno treba uzeti u obzir
i to da je epoha unipolarnog sveta prošla i da sada već imamo posla u svetu sa jednom sasvim promenjenom, u dobroj meri promenjenom situacijom, gde postoji multipolarni svet, znači više centara moći i sa čime Amerika, odnosno američki establishment, mora da računa. U svakom slučaju, mislim da dakle, i pod Trumpom i pod Bidenom američka spoljna politika se neće bitno meniti, osim možda u slučaju ovo što je gospodin Dimitrijević rekao, da se pokrene od strane, ako Biden pobedi, da se pokrene novi ciklus ratova, što će za svet biti vrlo neprijatno i veoma loše, znači, što znači nove pogibije, nova stradanja koje će Amerikanci doneti u celom svetu, da bi se opet ta proizvodnja američkog oružja pokrenula i stvorila nove profite i nove zarade. Znači, to zaoštravanje prema svetu bi bilo, po mom mišljenju, jedna vrlo loša posledica eventualne Bidenove pobede. Naravno, ono što on priča protiv Rusije, da će, ne znam, krenuti u oštar sukob i tako dalje, to je možda više retorika, ali u svakom slučaju će doći do većeg zaoštravanja sa Moskvom, do veće napetosti, verovatno i sa Kinom donekle. Pitanje je šta će biti na Bliskom istoku. U svakom slučaju, kad pogledamo, oba kandidata su naravno proizraelski raspoložena, oba kandidata su u sprezi, odnosno sa ovim cionističkim lobijem, odnosno oni su u funkciji, u službi tog lobija, tako da se, ja mislim, ta neka američka imperialistička politika neće promeniti, osim što će možda biti još agresivnija. Opet ponavljam ono što sam rekao, za vreme Trumpa nije bilo ratova, na svu sreću, ali sada, ako pobedi Biden, vrlo su mogući novi ratovi u svetu, što je onako, kad pogledamo sad na ovo sve što dođe posle i ovog korone i ekonomske svetske krize i ekološke krize, ne treba da to uopšte gubiti iz vida, to je isto jedna vrlo opasna kriza sa dalekosežnim posledicama. Ako još dođu i ratovi, to će vam zaista biti jedan pravi novi svetski pakao, ne daj Bože. Šta očekivati od Bidena ako postane predsjednik? Pa, od Bidena da izgleda lepo, da se slika i da prosto bude poslušan, to je od Bidena. A od Bidenove administracije, odnosno od pozadinskih igrača Bidenove administracije, ja očekujem vraćanje američkih trupa u Siriju, to mi je nekako najlogičnija priča, pa potom protežiranje intervencije prema Iranu, u naredne 2 godine intervenciju svakako u Iranu, još više skrnavljenje Iraka i, mislim, trenutne kompletne priče upravo tog Bliskog istoka koji može da bude problem. Prividno zaoštravanje ekonomskih odnosa sa Kinom i sa Rusijom. Kažem prividno, to je igranka. Znači, ne postoji realna priča Kine, Rusije i Amerike koji su suprotstavljene. One su uvek igrale zajedno, igrale su za svetsku ekonomiju. Tako, neće se suprotstaviti Bidenova administracija Kini, osim što će nekakvim zakonima pokušati da se obstruira izvestan kineski lobby, kineske banke i tako dalje, što će otvoriti naravno kanale za nekakvo nelegalno poslovanje koje je bilo svih ovih godina i koje je jednostavno upriličeno upravo od strane lobija istih tih država. Sad ono, recimo, što je interesantno, mi imamo ovde situaciju da Beograd na vodi, Beograd na vodi gde 1 kvadrat košta 8-9 hiljada evra. A ko kupuje te kvadrate? Pa kupuju Kinezi. A ne oni Kinezi što rade u bloku 70, nego oni što jednostavno žele da promene državljanstvo. Vi kao Kinez ne možete da imate 2 državljanstva, možete da imate samo kinesko, te što ti to znaš, i možeš da imaš eventualno neke druge države. Upravo kriminalne strukture Kine, najlakši način je amnestija, tako što ćete kupiti 5-6 stanova ovde, u Beogradu na vodi,
time dodati novac, da kažemo, srpskoj ekonomiji, odnosno sprezi predsednika sa investitorima i jednostavno kupiti kvadrature ovde i dobiti srpsko državljanstvo. To je recimo vrlo interesantno. Slične priče kad je u pitanju kineska takozvana mafija, odnosno kriminalne strukture, plus zaista mafija u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, jednostavno, na koji način je Amerika infiltrirala kako rusku mafiju, tako s druge strane i kinesku mafiju, koja danas barabar sedi sa istim tim deep state-om, odnosno dubokom državom. I vuče poteze onako kako njima odgovara. Tako da ta konfrontacija ruske države i američke države je samo privid, isto kao i kineske države i američke države, pitanje je samo ekonomskih pozicija zarad stvaranja nečeg drugog. Ja iskreno očekujem da Bajdenova administracija na Balkanu uspostavi minimum 2 sukoba, možda i 3, koje su negde zapisane u tom Markusovom planu koji sam nekoliko puta već spominjao, zato što kompletna severna jurisdikcija, dakle, koju drže cionisti preko multinacionalnih kompanija i preko nekih drugih centara moći, jednostavno funkcioniše na ratovima, dakle, na proizvodnji oružja, i to je ono što sam već isto nekoliko puta ponovio, pa ne bih više. Postajem dosadan sa tom podelom na severnu i južnu jurisdikciju i dakle sprezi između jezuita i cionista. U ovom periodu, dakle, prvo do 2025. imat ćemo kršenje tog sporazuma o nenapadanju. To je već krenulo između cionista i jezuita. I s druge strane to će na neki način ličiti kao na kršenje sporazuma o nenapadanju, dakle, Staljina i Hitlera. Znači, to je otprilike ponovljen scenario. I do 2034. godine po teorijama ciklusa mi imamo jednu sasvim novu sliku sveta, pa tako i sliku Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ja svakako očekujem da Bajdenova administracija ide u korak sa time, zato što jednostavno je ritualno potrebno da se određene stvari izvedu, dakle, prate se određeni okviri, energetski, frekventni, astrološki, upliv određenih, dakle, koji se koji koristi čitav svet. Znači, to koristi već vekovima, to nije ništa novo i ništa neuobičajeno, da ne kažem 1000 godina, to nije ni prestalo se koristi. Samo su jednostavno podvalili, tako reći, neke druge oblike religija, da bi ona istina koju je Marks izbacio da je jednostavno religija opijum za narod, zapravo je tačno, da jednostavno se ljudi sukobljavaju na tom temelju, a zapravo neko iza toga zna šta funkcioniše. To je priča šargarepe, zeca i recimo slanine. Mislim, to je upravo to. I onda jednostavno ono što ti, Tešo, voliš, recimo slaninu, kažeš, a ostalima ne, to nikako nije zdravo, to nije dobro, to će da nas uništi i tako dalje. I naravno svi te poslušaju, počnu da jedu kej i šargarepu, a ti kažeš, eto, više slanine za mene. I to je to. I ti jedeš krišom, ali više slanine za tebe. I to je sistem kako funkcioniše kompletan svet. To nije sada. On funkcioniše tako u poslednjih 2500 godina. To nije ništa čudno. Samo se menjaju igrači na toj pozornici i tu nema nekih većih promena. Matrica je ista, ona će uvek ostati ista, ona se ne može promeniti i samo glupi ljudi misle da je mogu promeniti, jer se ona samo upgradeuje. I onda mi imamo utisak promene. Mi nemamo promenu, mi imamo samo upgrade, dobijemo novi view, novi look. Znači, jednostavno promeni nam se tema na telefonu i kažemo, vidi, kupio si nov telefon, ti promenio masku i temu. To je to. Tako da Bajdenova administracija i bilo koja američka administracija drugog tipa neće ona ništa značajno menjati. Ja se tu slažem sa gospodinom Buljugićem. Ali jednostavno će nastaviti ono što treba da nastavi sve do 2034. dok kad je zapisan taj plan. I to je teorija ciklusa. Agenda 2130 zapravo nije 2130 nego 2019-34, samo što je 2130, da kažemo, taj gorući period. A imamo 2019. znači 2 godine pre toga, imamo 4 godine nakon završetka, nešto mora se podigne i da se ozvaniči ta promena. Gospodine Buljugiću, pored krađe izbora, mnogi bi rekli da ovakvom uspehu Trumpu, ovakvom rezultatu izbora je puno doprinio i koronavirus.
Da li sada kada se vide ovi rezultati može se reći da je možda koronavirus planski pušten od strane duboke države se spreči Trumpov reizbor? Pa da, već se može reći da je to tako. Koronavirus je izmišljen, u stvari kao da uruši ekonomije vodećih zemalja, kao što su Kina, Rusija, Amerika naročito, i jednostavno pretpostavlja se da je zapravo koronavirus mišljen u zapadnim laboratorijama da bi se destabilizovala Kina, međutim, oni nisu očekivali da će taj virus da se tako lako prenese na zapad, odnosno da će sama Amerika biti zahvaćena i u toj meri tim virusom. Međutim, određenim krugovima ono što smo već govorili, ovoj takozvanoj dubokoj državi savršeno odgovara širenje tog virusa radi ekonomskih promena i radi ostajanja bez posla mase stanovnika. Odnosno, potrebna je ekonomska kriza, veštački stvorena ekonomska kriza preko COVID-a, da bi se jednostavno zavela neka vrsta diktature i da bi se pre svega srušio Trump i da bi se omogućila pobeda ovih snaga koje stoje iza te, da kažem, tog multinacionalnog kapitala i uopšte iza te internacionalne sfere koju oličava, evo, recimo to otvoreno svetska vlada. Svetska vlada formalno možda i ne postoji, ali je sigurno da postoji taj internacionalni konzorcijum ili ta internacionalna elita koja zapravo vlada i Amerikom, i Izraelom, i Rusijom, i Kinom i ostalim bitnim zemljama. Tako da, po mom mišljenju, tu je COVID odigrao veoma važnu ulogu. Naravno, po mom mišljenju, to je pre svega jedan gigantski socijalni eksperiment kome je potrebno da se stvori jedan potpuno nov tip društva u kome će nestati tradicionalne međuljudske veze. Znate, jer ta sva priča nije slučajno što se forsira termin socijalna distanca. Da je zapravo to pogrešno u stvari, kad posmatramo zdravorazumski, treba govoriti o nekakvoj fizičkoj distanci koju mi treba da zadržimo su jedni prema drugima u fazi dok traje ta epidemija. Mada nije dokazano još ni to da li se prenosi kapličnim putem, kako se prenosi, ali recimo da je tako. U svakom slučaju mi možemo govoriti samo o fizičkoj distanci, ali nikako o socijalnoj. Socijalna znači potpuno udaljavanje ljudi i prekidanje kontakta jednih sa drugima. To podrazumeva, dakle, opadanje bračnih veza među ljudima, što znači i opadanje rađanja, što je takođe jedan deo agende novog svetskog poretka, smanjenje svetskog stanovništva, to je čak zapisano odavno, u Rimski klub je odavno o tome govori već 60. godina, već kad je teorija zlatne milijarde. Da, jeste, i teorija zlatne milijarde i tako dalje. Kako će se to ostvariti? To se ostvaruje naravno ratovima, o čemu smo već govorili, ostvaruje se epidemija, ostvaruje se glađu i ostvaruje se putem jednostavno širenja svih mogućih oblika kulture koji forsiraju uživanje u životu, a odbacivanje bilo kakvih obaveza prema svojim bližnjom, znači obavezu prema porodici, prema svojoj okolini i tako dalje. Znači, cilj je smanjenje stanovništva putem gubitka kontakta među ljudima, jer pazite, mi i sad imamo kroz ideologiju tzv. Feminizma to širenje jedne takve ideje, znate, sada već mladić koji se udvara devojci može da bude optužen da je seksualno uznemirava. To je sad već postalo uobičajeno i taj ženski lobi, za kojeg zapravo stoji LGBT lobi, on se uvlači kroz razne institucije u sistem i forsira zakonodavstvo preko kojeg je, recimo, najobičnija svađa među supružnicama, može se karakterizati da je to nasilje nad ženom i samim tim da se, naravno, uvek je muškarac kriv po pravilu,
na njegovu štetu se ostvaruje razvod, žena dobije stan, deca uvek pripadaju majci, i na taj način uloga muškarca, muža se sve više i više smanjuje. Zatim, ono što je takođe pogubno, to je moguće ukidanje škola, odnosno prelaženje svih oblika obrazovanja od osnovnog do univerzitetskog na takozvani online učenje, što znači da nećemo imati uopšte lični kontakt, ono što je neophodno, živi kontakt među ljudima, živa reč, objašnjenje, mi ćemo imati neku virtualnu realnost u kojoj će navodno deca... Google učionicu, tako da, nekakvu Google učionicu koja već sada postoji. Aktivno, Inače, ja imam lično iskustvo sa tim, to je potpuno jedna besmislica, to učenje online. Deca time ništa ne mogu da nauče, osim ako im roditelji ne pomažu ili plaćaju privatne nastavnike, pa će nešto... Ili im rade domaći kontrolni umesto njih, pa onda opet ništa neće naučiti. Da, pa to kažem. Ako ili im rade roditelji ili im privatni nastavnici rade, ili se čak deca naravno zluže time da će jednostavno dobiti od drugog učenika taj domaći i poslati ga kao svoj. Dakle, odnosno taj test. Tu je isto vrlo teško kontrolisati kako recimo kvantifikovati to znanje, kako kontrolisati učenika ili studenta da ne prepisuje, na primjer, kod te online nastave. Mislim, kad smo već kod toga, tu ima nekih dobrih ideja u smislu, na primjer, vi možete da koristite online u nekim oblicima nastave, kao što je dodatna, dopunska, kao što je, na primjer, ako učenik, student, na primjer, piše neki rad, i sad, umesto sad onda ide tamo da gubi vreme da dođe na fakultet, recimo kod profesora, da se oni sastaju i tako dalje, on može da taj rad pošalje profesoru koji može da ga pogleda i da onda posle da mu pročita i da kaže neke svoje primedbe. Znači, to je u tom smislu korisno, znači do neke mere. Međutim, nemoguće je zameniti pravu nastavu, živi kontakt između nastavnika i učenika, to je apsolutno iza toga stoji. Znači, to je jedan od načina da, takođe jedna od posledica ovog COVID-a koji će izazvati potpuno tu izolaciju. Zatim, ukidanje novca koji će zameniti fiktivnim novcem, znači onako već se priča o Bitcoinu i raznim drugim oblicima nekih tih virtualnih valuta. Inače, već postoji tendencija odavno da se ova neka naša realnost, ovaj svet koji mi realno posmatramo i kome razmišljamo i koji opažamo čulima, zameni tom nekom virtualnom realnošću preko elektronskih medija. I to je ono što se sada koristi, i to je ta agenda koja se sada ostvaruje, a idealan način da se ostvari do kraja, to je COVID. Jer oni su rekli, evo već možemo da čitamo u medijima, da će ova pandemija još potrajati godinama. Odnosno, će oko nešto trajati godinama, a možda čak i decenijama. Znači, pitanje je koliko ćemo biti slobodni. Znači, mislim da je to u stvari najopasnija posledica ovoga, to je ukidanje naših političkih i ličnih sloboda. Počev od političkih pa sve do ličnih sloboda, to je sloboda kretanja. Jer mi smo i do sada bili ugroženi, naravno, mogućnošću da nas na sve strane prate kamere, pa do toga da se, čak u Srbiji imamo i zakon koji to omogućava, da država ima uvid u u naše poruke, mailove koje šaljemo, u naše kompjutere, naše mobilne telefone, da samim tim država ima uvid u naš lični život. I to je ono što je veoma opasno, što u stvari na neki način ponovo oživljava onu zloslutnu sliku koju imamo kod Huxleya i kod Orwella u njihovim romanima. Znači, ono što su oni opisivali zaista postaje pred našim očima realnost. Kako komentarišete činjenicu da, recimo, iako je Trump puno uradio za Izrael i jako puno stvari učinio, poput priznavanja Jerusalima kao glavnog grada, priznavanje Golanske visoravni kao izraelske, pomirenja između različitih arapskih zemalja i Izraela, uprkos svemu tome
2/3 Jevreja je glasalo za Bajdena. Pa naravno, 2/3 cionista će glasati za profit. Njima profit dolazi od određenih sukoba, ratova i prosto uništenja ostalih ekonomija. A u tom kontekstu njima Trump ne odgovara. Kao što sam već u jednoj od prethodnih nekih nastupa ovde rekao, Trump je prezbiterijanac i to je ekstremna protestantska struja. Oni se ne podnose sa Jevrejima, bez obzira da li su u pitanju cionisti ili ne. U tom kontekstu, naravno da će cionisti, odnosno bilo koji Jevrej, glasati za kandidata koji to nije. S druge strane, kažem, profit jeste jedino ono što jevrejski lobi u Sjedinjenim Državama realno interesuje i kad je u pitanju i Izrael. Treće, ne treba da zaboravimo, pre izvesnog vremena, dakle pre možda nepunih mesec dana, preminuo je gospodin Ari Livne. Ari Livne je bio blizak prijatelj Moša Dajana, jedan od osnivača Mosada, neko ko je držao Republiku Srpsku kao takvu, šta god je Milorad Dodik uradio kontra ili je prosto kao, ajde kažemo, notorna seljačina se postavljao kako se postavljao, a jednostavno Ari Livne je sa svim svojim kontaktima to znao da ispegla, kako kažu naši ljudi. Ari je pre nego što će umreti, videli smo se dakle nekoliko puta, u tom svom obraćanju meni on je rekao, ja izražavam određenu bojaznost za Izrael. I ja iskreno smatram da je on u pravu i da će Izrael zaista nestati u narednih 25-30 godina. Tako da, bez obzira šta ko činio za Izrael, Izrael je samo jedna produžena marionetska ruka cionista i Sjedinjenih Američkih Država, u krajnjem slučaju tako i nastao. Dakle, otuđivanjem 2/3 teritorije slobodne države, nezavisne države Palestine, jednostavno stvaramo Izrael na temelju holokausta, koji je pritom potpuna laž, dakle da pritom nije to nekih 6 miliona Jevreja, to je daleko manje od toga, a pritom cela ideja ubiti ortodoksne Jevreje dolazi od cionista koji su uspostavili moć u Sjedinjenim Američkim Državama, izazvali krizu 29. godine, napravili projekat Hitler, napravili Drugi svetski rat, učinili sve to što su učinili i na kraju 48. godine stvorili Izrael kao svog, ajde kažemo, piona, pulena, patrona, da nazovemo kako god hoće. Stvari Izrael najveća američka vojna baza na Bliskom istoku. Tako je, to je isključivo, znači, u službi cionista u Sjedinjenim Američkim Državama, ne kao američke administracije, ali jednostavno, eto, Izrael krene da juri Hamas, dakle, pripadnike Hamasa po nekim drugim slobodnim državama u okruženju, razruši pola grada, u tome ceo svet osudi tako delovanje Izraela, a američka administracija kaže, pa dobro, da, stvarno biste mogli da prekinete s time. Bez obzira što je kolateral, dakle, negativni kolateral, jer je, na primer, 40.000 mrtvih civila. Znači, to niko ne obraća pažnju, jer jednostavno to je uradio Izrael. Izrael je ozbiljna vojna sila, prividno. Znači, oni su vojna sila dok imaju neko da ih gura. Onoga trenutka kada prestane potreba za njihovim postojanjem, njih će jednostavno pregaziti. Njih će Palestina pregaziti, Iran će ih pregaziti. Znači, jednostavno neće više postojati. Ja tvrdim da je Arije bio u pravu. Znači, Arije je bio prvo ozbiljan bezbednjak. Čovjek koji ima iskustvo, je umrao u 99. godini. I čovjek koji, kažem, osnovu Mossad sa Moša Dajanom. Znači, Moša Dajan je najozbiljniji general Izraela, koji je pritom školovan kako je školovan, znamo. Znači, nije naivan lik, kao ni Arije. Tako da, moje mišljenje je da glasanje za Bajdena je glasanje po instrukciji za kapital. Kao što po instrukciji 11. septembra nijedan Izraelac, odnosno nijedan Jevrejin, nije bio prisutan u Svetskom trgovinskom centru, a inače ih radi preko 2.500 tamo, to je po instrukciji. Nisu mogli baš svi da dobiju prehladu na taj dan. Tako to spada u domen teorija zavere, mislim, bez obzira na sve, međutim, problem je u tome što više nemamo teorije zavere, mi imamo zavere u teoriji praksi. I onda jednostavno praksa određenih zavera se ispostavlja kao tačna, samo im se daju, ajde kažem, neka
nekonvencionalna imena, pa tako imamo tu svetsku vladu koji kažu Komitet 300, Komitet 300 ne postoji, to je roman koji je jednostavno deklarisan kao takav, ali Bilderberg postoji. I grupe oko Bilderberga postoje. I postoje multinacionalne kompanije. I to je ono što je realnost. A da li su one pod kontrolom svetske vlade? Apsolutno da. I to je ono što treba imati na umu. Tako da i ceo taj kapital Jevreja u Sjedinjenim Američkim Državama jeste usmeren onako kako gazda kaže. Dakle, veži konja gde ga gazda kaže, u prevodu glasaj za Bajdena i imamo mi svoju računicu zašto. Bez obzira na to što je Netanjahu bio prisutan, mislim, ceo taj sporazum, Vašingtonski sporazum gde je bio prisutan Netanjahu, ja sam to već čini mi se rekao, ali ako nisam, znači sad ću da ponovim. Jednostavno, čitava ta pipirevka je napravljena kao način da se Aleksandru Vučiću s jedne strane dodaju još 2 godine, da bi on ušao u izlaznu strategiju po pitanju Srbije, odstupanja od funkcije i predsjednika stranke, pa onda predsjednika države, pa prepuštanje mandata i tako dalje. I onda je bio sistem da Netanjahu prećutno prizna Kosovo. A onda ćemo mi da priznamo ambasadu koja se nalazi u Jerusalimu, dakle, Jerusalim kao glavni grad. I to je skupljanje Trumpovih poena, Netanjahu je pion kao i prosto Vučić, kao i svi drugi, i to je sistem kako da se određene stvari uokvire. Jednostavno, taj okvir po kome nastupaju svi oni je vrlo jednostavan. Izazvati određene sukobe na Balkanu, naročito evo sad imamo Crnu Goru, bit će tu problem Republike Srpske vrlo brzo, vidjet ćete, Makedonije koja je već viđena za određene ratove, Kosova kao, prosto Kosovo i Metohije kao teritorije, ali samoprozvane države Kosova i njihove samoprozvane administracije, i jednostavno imat ćemo određene lokalne sukobe koje će dovesti do ponovog prekrajanja mapa, odnosno ponovog nekakvog Dejtonskog sporazuma ili nekog ponovne neke Jalte, mislim, sad možemo da prosto prejudiciramo u tom kontekstu, eto. Da, samo bi se možda još nešto dopunio što je gospodin Dimitrijević rekao, a to je kad pogledate prosto čisto, eto jedna prosta matematika i činjenica da od 28 miliona Jevreja koliko ima u svetu, vada u Izraelu ih je vada samo oko 4 miliona stanovnika. Znači, ako većina Jevreja u svetu ne želi da živi u toj svojoj državi, znači to samim tim pokazuje da u stvari ta država ima da je samo politička tvorevina zapravo američke duboke države, odnosno da je tvorevina američke dugoročne politike na Bliskom istoku. Tamo je život vrlo, ja sam bio nekoliko puta, odnosno ja sam bio kao hodočasnik i vidio sam kako se živi tamo. Jednostavno to s polja izgleda onako lepo, međutim to je ogroman novac uguran iz Amerike u taj Izrael, ali tamo osim što Arapi teško žive, ali ne žive nešto malo bolje ni Jevreji. Žive možda materijalno bolje, ali oni recimo moraju i muškarci i žene idu u vojsku, pa ne znam, to traje nekoliko godina, pa idu ponovo na vojne vežbe, pa svaki čas mogu i ovi da im bace bombu, pa to žive u večitom strahu. Znači, tu i tako da i sami Jevreji vrlo često se iseljavaju, obično za Ameriku idu, iz Izraela, i onda naravno Izrael popunjava to Jevrejima iz istočne Evrope, odnosno pre svega iz Rusije, ruskim Jevrejima. Zato se toliko često može u Izraelu čuti ruski jezik, odmah valjda posle ivrita i engleskog, mislim, može najčešće se čuje ruski. Tako da je to, a i pitanje i ti, znate, pitanje koliko su ti zaista Jevreji, koliko sam ja onako imao prilike da vidim, većina njih su zapravo, možda imaju neko jevrejsko poreklo, većina su čak čisti Rusi koji su došli u Izrael i naravno kad su podnosili molbe, tamo se naravno popunjava da li su Jevreji, ali pošto oni ne mogu da provere da li jesu ili nisu, onda ih oni puste i tako oni dođu i dobiju to neko državljanstvo. Dakle, to uopšte nije nimalo vesela situacija i ta država jeste provizorna i privremena i pitanje koliko će još
koliko će još, Pa dok postoji potreba. Da. Mada zanimljivo je uopšte se naravno opet to nam širi temu, zahtevalo bi jednu posebnu, da kažem, poseban razgovor, a to je ta, da kažemo, religiozno-metafizička pozadina, naime, ta priča o obnovi hrama, odnosno je to izgradnji trećeg hrama na gori, hram u onoj gori u Jerusalimu, je vrlo interesantna zato što je novac već prikupljen i sredstva su već, svetsko jevrejstvo je prikupilo, postoji plan za izgradnju, kompletan, da se izgradi u vrlo kratkom roku, ali naravno treba srušiti džamiju Al-Aksu i onu kupolu na steni. To čuva policija, vi možete da idete gore da vidite, ali tamo morate da prođete kroz veliki kordon, tu se sve onako detaljno... Skeneri i ostalo. Pretresa se i jedne godine su jedna masa ortodoksnih Jevreja pokušala da prođe silom gore i da zauzme taj plato, jeste Al-Aksu, međutim, policija je naravno došla do velikih sukoba. Zašto? Zato što bi Izrael naravno neminovno došao u sukob sa celim islamskim svetom i to bi možda doveli do nuklearnog sukoba i oni su toga svesni, zato za sada ne dozvoljavaju, da ne puštaju. Tako da je to vrlo interesantno kad vidite jedan prostor koji je zaista metafizički prostor za koji se bore 3 religije. I nije čudo što je to proglašeno pupkom sveta, Axis Mundi, odnosno 8 sveta prolazi zaista kroz Jerusalim. I tu ima nečeg. Zašto se te 3 religije bore za taj jedan mali prostor i zato je to jeste neuralgična tačka i zato su se tu vekovima sve moguće sile borile da ovladaju tim prostorom. Tako da je to sve onako vrlo zanimljivo i to je jedna posebna tema. Mislim da uvek treba uzimati u obzir i taj metafizički religiozni aspekt, a ne samo da kažemo prizemno, zemaljski, ekonomski, materijalni, nego i duhovni. Ma ne, nikako. Ja sam prvi za taj duhovni status Jerusalima koji je na neki način ukaljan samim tim što je sad postao glavni grad Izraela, odnosno što ga većina... On bi u stvari trebalo da bude eksteritorijalan po meni. Tako je, apsolutno eksteritorijalan i da sve konfesije, kako hrišćanski, judeo-hrišćanski, tako i muslimanski. To je bila ideja, carska Rusija je tome težila. Carska Rusija je svojoj politici težila da polako da se uvuče u Palestinu i da stvori neku vrstu izdvojene teritorije. Naime, u vreme raspadanja Otomanske imperije, ona je kupovinom zemljišta to radila. Zato je carska vlada veliki novac davala da otkupljuje određena mesta. Zato su posle podignuti manastiri, one recimo na Maslinskoj gori, onaj ruski ima jedan manastir, zatim ima to su 2 u stvari, ima manastira, pa onda u Enkaremu, gde je rođen Sveti Jovan Krstitelj, tu takođe postoji jedan ruski manastir i postoji niz drugih oblasti, recimo u samom Jerusalimu mesto gde ruski hodočasnici dolaze, mislim tu postoji jedna zgrada, jedna velika, gde oni, koja je takođe kupila carska Rusija. Međutim, boljševici su sve to rasprodali kasnije, upropastili. Odrekli se pola. I čak su se neki odrekli, ima čak čuvena, što se priča čak kao anegdota, u stvari to je istina, da su jedan veliki deo zemljišta je Hruščov, koji je bio onako bogoborac, mnogo gori od Staljina, koji je rušio crkve i zatvarao, čak i one crkve koje Staljin i Lenin nisu zatvarali. On je prodao Izraelu za jedan brod pomoranđi iz Jafe, to su one čuvene Jafa pomoranđe, i za taj brod pomoranđi on je prodao ne znam koliko hektara najznačajnije zemljišta u Jerusalimu i uopšte u Palestini.
Pa se čak kaže da Rusi nije od toga, kaže nisu imali koristi, kaže kad su te pomoranđe stigle, kad je brod... One su već bile trule. Jeste, kad su stigle u luku Odesa... Čuo sam tu priču. Odesa, one su već bile trule. Dakle, za trule pomoranđe on je prodao. Znači, to je stvari jedna sumanuta politika. Ali, kažem, vrlo je zanimljivo to eto da to i dan danas postoji recimo taj manastir na Maslinskoj gori koji je posvećen Vaznesenju, su ruske monahinje i vrlo interesantno tu da je pokojni jordanski kralj Husein, mislim da se zvao Husein, on je volao da dolazi u taj manastir jer je igumanija bila poreklom Bagration iz čuvene ruske porodice i poreklom je bila sa jedne strane i Romanov. Tako da je on volao sa predstavnicima carske porodice, to da tu dolaze bi, kaže, na večernje i onda bi one služile čajem i kolačićima i to je onako bilo vrlo interesantno, mislim, s obzirom na to da kralj je bio, znate, kod njih oni nemaju aristokratiju u pravom smislu, oni jedini aristokrati, ostalo su plemenske vođe i zato je njemu bilo onako lepo da bude da opšti sa predstavnicima stare ruske aristokratije koji su bili u tom manastiru. Pa ja bih se samo nadovezao, ako naravno ne smeta, pa najpre oko tog školovanja, to je ono što sam hteo da prosto kažem online, jel? Vi ste spomenuli u jednom trenutku online školovanje, da to je izuzetno, ajde kažem, vidljivo, ta neka decidirana reforma koja uvek ide na 85 godina. Dakle, mi ćemo imati online onoga trenutka kada planeta Uran bude ušla u znak blizanaca iz astrološke vizure. Blizanci predstavljaju škole, kako osnovne, tako i srednje škole i generalno učenje. Dakle, Uran rađe jednu vrstu revolucije, kao što je sada u Biku, ajde kažem, posljednjih par godina jednostavno izaziva te turbulencije u tom finansijskom sistemu. Tako će i prosto nastaviti dok ne izađe iz Bika, kad bude došao na Algol, dakle to je tamo negde 2025. godina, tad će potpuno urušiti sadašnji finansijski sistem, odnosno samo će neko iskoristiti, a ne kaže da to planeta nema uticaja, jedan hladno nebesko telo nema nikakva uticaja na floru i faunu na zemlji, niti se to tako posmatra, ali je de facto se koristi kao određena mapa, kalendar, časovnik, jezik, nazovimo to kako god. Tako da, i onoga trenutka kada bude ušao u blizance i 7 godina boravi u jednom znaku, tih 7 godina, dakle, imat ćemo potpuno tu reformaciju školskog sistema na online. Koliko god je sad to neprihvatljivo je, verujte i meni, koji sam prosto sklon inovacijama i prihvatanja određenih tehnoloških inovacijama, toliko smatram da to potpuno ubija ne samo socijalni kontakt, nego da ubija duhovnu nit koju mi imamo među sobom. Dakle, to što mi samo težimo tim tehnološkim dostignućima, jednostavno tehnološki rast ubija duh i jednostavno to je obrnuto srazmerna jedna priča i ja sam decidirano protiv toga, zato što se na tom internetu danas može naći apsolutno svašta i nije kriv internet kao internet, naravno posredi je čovek koji jednostavno plasira i određene strukture namerno plasiraju određene sublimacije, sublimirane poruke, koriste se određenim sredstvima koji na neki način truju mozgove, pa bismo mogli da optužimo današnji establishment za ono što je Sokrat bio optužen za sebe i ja, odnosno za kvarenje omladine, je li tako? Znači, ovo je potpuno kvarenje omladine na nekom svetskom nivou, nekad je u pitanju Atina. S druge strane, da ti ruski Jevrej koji ste vi spominjali, ima jedan film koji je vrlo interesantan, možda ste ga vi gledali, zove se Lord of War, ili Gospodar ratova, igra Nicolas Cage, Jared Leto, Ethan Hawke i još par nekih, hajde kažemo, značajnih glumaca i film je inspirisan istinitim događajem, dakle, gde određeni ruski
Jevreji, dakle oni nisu Jevreji, oni su Ukrajinci zapravo, odlaze u Sjedinjene Američke Države i prezentuju sebe kao jevrejsku porodicu do te mere da recimo otac same porodice odlazi u sinagogu više nego rabin, i stalno se prezentuju na taj način da bi jednostavno Nicolas Cage, koji se zove Yuri, ali ne mogu setim tačno prezimena, dobije šansu da prodaje izraelske uzije, dakle nelegalno oružje određenim nelegalnim kanalima i dakle vremenom kada se raspada Sovjetski savez, on koristi svoje veze, rodbinske veze unutar Ukrajine, Rusije i generalno tako da za prodaju na oružanje i postaje na neki način svetski broj 1 prodavac koji to radi ilegalnim kanalima i dakle sve na temelju ja sam Jevrej, dakle kasnije on više nije Jevrej, on je Ukrajinac jednostavno koji trguje oružjem, da bi na kraju ga Ethan Hawke kao neki agent neke poreske ili šta vi znamo uhapsio, naše određene dokaze zahvaljujući njegovoj supruzi, da bi mu on rekao vidi super si ti momak, sad će ući neki viši čin od tebe, potapšati te po ramenu, unaprediti te, a ja ću biti slobodan za 2 minuta ili 20 minuta, zato što ja američkoj ekonomiji donesem mnogo više profita nego legalna trgovina oružjem. I to je istina. Znači, to je način, upravo ti ruski Jevreji, takozvani ili ukrajinski nazovi Jevreji koji to nisu, dakle popunjavaju mesto u Izraelu, ali sa tendencijom da i oni odu u Sjedinjene Američke Države i to je način plasiranja tog naoružanja, dakle da je tu direktan izvoznik Rusija. Ova današnja Rusija, Putinova Rusija, carska Rusija je bila prekinuta sa, dakle, tom svojom spoljnom politikom za uzimanje Jerusalima kao jednog eksteritorijalnog grada i tako dalje. Zato zapravo su malteški vitezovi imali tu ideju. Dakle, znamo da su Romanovi svi do jednog bili malteški vitezovi od Petra. Od Petra Velikog su, dakle, svi po službenoj dužnosti upravljali malteškim redom i naš kralj Petar drugi je takođe bio veliki majstor malteškog reda, pravoslavne opcije malteškog reda, tako da oni su sa tom tendencijom zajedno sa tautoncima iz Nemačke hteli da naprave savez i da Izrael jednostavno, odnosno da Jerusalim postane eksteritorijalno predstavništvo svih religija, kako bi to na neki način bio osnov takozvanog svetskog mira. Uostalom, to je Boldin II i pokušao da uradi do trenutka dok je bio živ. Kasnije, dakle, kada Boldin umire, onda dolazi obračun Salahad i napada Jerusalim, znači do tada nije hteo da ga napadne zato što imao respekt prema Boldinu. I upravo je to bio cilj koji Velika Britanija nije htela da dozvoli, da se postigne ta osovina Nemačka Rusija, odnosno carska Rusija, i zato oktobarska i februarska revolucija, zato Sovjetski savez, zato komunizam i zato sve drugo, tako da to je uvek postavljam ja pitanje ko stoji iza toga. Neko je to sproveo istorijski, to je manje važno. Znači, prosto, jako je malo važno ko je ubio Franca Ferdinanda, de facto ga neko ubio, ali zbog čega, zašto i šta će to se prosto javiti kao posledica, to je ono što smo imali. U tom smislu ja aluzije pravim na britansku krunu uvek kad je to u pitanju zbog nekih dokaza koje imam. Eto, to je. Da, pa dobro, to znamo, Britanija je glavni izvoznik svih mogućih revolucija i prevrata u svetu i rušenja država, ona je Nova Atlantida, koja i dan danas ima tu funkciju Nove Atlantide. Da, apsolutno da, slažem se. Tešo. Pošto ste vi stručnjak između ostalog za Rusiju i govorite ruski jezik, ko vlada današnjom Rusijom? Da li strukture koje su vezane za KGB, za vojsku, ko suštinski tu ima moć? Pošto očigledno da je Putin na vrhu, ali nije jedina struktura moći. To je teško reći, možda treba postaviti pitanje ko ne vlada Rusijom, zato što se tu može govoriti o više centara moći čija rezultanta otprilike predstavlja nekakvu politiku koju vodi Kremlj, mada ta politika nije ujednačena, nije konzistentna, s obzirom na to da je zapravo Rusija ideološki
i politički neodređena. Ona niti je liberalna, niti je antiliberalna. Zapravo ona je liberalna, neoliberalna, ali pokušava da se predstavi kao da nije, odnosno da ima neki svoj put koji ona nije izgradila. Ono što je najveći problem savremene Rusije je što ona nije stvorila civilizacijski odgovor zapadnoj kulturi, zapadnoj civilizaciji. Što je ona zapravo od Petra pa sve do danas, inače veliki kritičar svega toga, imam vrlo negativan stav prema Petru i njegovim reformama, pogotovo pre njega još od Nikonovih reformi, sredinom 17. veka, kad je došlo do velikog raskola u Ruskoj crkvi, kasnije će taj raskol biti produbljen Petrovim reformama, a zapravo Rusija izneverila svoju suštinu kao naslednice Vizantijskog carstva, odnosno ideju Moskve kao trećeg Rima. Ta ideja pada u vodu, stvara se nova prestonica, ne samo u fizičkom smislu kao novi neki trgovački važan privredni kulturni centar, nego zapravo kao jedna nova duhovna stvarnost koja odvaja Rusiju od njenih temelja, znači od Moskve kao trećeg Rima, i stvara se jedna prestonica kao imitacija Zapada. Tako da mi smo dobili u 18. veku jednu državu koja, kako Spengler lepo kaže, to je školski primer takozvane pseudomorfoze, odnosno lažnog oblika. Inače, sam pojam pseudomorfoze, on je uzeo iz prirodnih nauka, tačnije iz biologije, je preneo u sociologiju. Znate, kad jedan oblik, kad neka životinja ili biljka preuzima neki oblik neke druge životinje ili biljke imitira da bi se sakrila, prikrila od drugih ili da bi svog neprijatelja zavarala. Tako da, recimo, to je onaj leptir koji liči na list, koji se priljubi uz grančicu, mimikrija, ali i to ima oblik pseudomorfoze, ima čak da potpuno liči na neki drugi organizam. Tako on rekao da tvrdi da u kulturi postoje pseudomorfoze i naveo je tipičan primer Rusije, gde je stvorena nekakva dvospratna država, jedan vrh države koji je, znači, carski dvor i novo plemstvo koje je uspostavljeno, ono je imitiralo Zapad potpuno, po načinu života, po kulturi, čak i po jeziku. Većina ruskih aristokrata u 18. i u prvoj polovini 19. veka čak nisu ni znali ruski, nego su govorili francuski. Njihova kultura je bila tuđa i dok s druge strane jedna ogromna masa naroda je živela u nekoj svojoj staroj kulturi, svojim starim tradicijama odvojenim. I dakle, taj sukob stvorio se između naroda ogromne mase, pogotovo seoskog naroda, seljaštva, i tog uskog kulturnog sloja vremenom je stvorio napetost koja nije mogla da se prevaziđe i to je naravno izazvalo propadanje države, propadanje i revolucije i tako dalje. Naravno, uzroci revolucije su višestruki, ali u svakom slučaju ono što se govori o takozvanom proboju Zapada, prozora, koji Petar je probio prozor prema Zapadu, da, kroz taj prozor su ušle neke korisne ideje moderne tehnike, recimo, i modernog obrazovanja i nauke, ali su kroz taj prozor ušle mnoge štetne ideje sa Zapada koji su Rusiju upropastili i stvorile tu pseudomorfozu. Upravo zbog toga danas, sve do današnje, oni ne mogu da se oslobode toga, zapravo Rusi imaju problem krize identiteta. Oni ne znaju stvari ko su ni šta su, stari identitet je uglavnom izgubljen, on se čuva negde u donjim slojevima, seljaštvo je skoro nestalo, samo postoji kod staroveraca ruskih, i to češće više kod staroveraca popovaca, nego kod bespopovaca, i još kod nekih sekti. I uopšte vrlo opet jedna posebna priča, vrlo zanimljiv fenomen su ruske sekte, jer one čuvaju te neke drevne, duhovne slojeve, neke drevne ruske, pa i da kažemo ne samo ruske, nego indoevropske i ja bih rekao možda hiperborejske tradicije,
koji se mogu naći u tom ruskom folkloru i naročito kod tih nekih oblika duhovnosti kao što su ruske sekte, kao što recimo u okviru pravoslavlja, na primjer staraštvo, zatim jurodivost i još neke druge vrlo zanimljive duhovne forme. Znači, tu se čuva ta stara Rusija. Ostalo je u stvari zapravo Rusija je jedna karikatura, jedna smešna karikatura Zapada. I zato mi imamo u njoj s jedne strane pokušaj da se spoji nespojivo, pa imamo isto jednu smešnu pokušaj da se napravi jedinstvo po svaku cenu, otuda ideja o jedinstvenoj Rusiji, pa se stranka zove, partija zove Jedinstvena Rusija. Mada to jedinstvo se zasniva samo na vernosti režimu, inače ništa, tu nema... Odanosti klasična. Klasična, da. Odanost, vi imate s jedne strane skorišćenje stari carski grb, a zemlje, znači za grb je uzet stari carski. Pa onda himna je sovjetska, a zastava je recimo Ruske federacije. Znači, tu se tačno vidi ta nedoslednost, zapravo to lutanje ideološko, koje pokušava da sada proturi kroz ideju jedinstva, da se ona tobože temelji na celokupnoj ruskoj istoriji. I tvrdi se da je sve što je bilo u ruskoj istoriji dobro i divno. I da, tako da oni dižu spomenike, sad počinju ponovo Staljinu, osim Lenjinovi spomenika koji ima oko 11.000, oni ponovo Staljinu, novih 50 spomenika je podignuto, čak pokušavaju, čuo sam sad i Đeržinskom će da vrati spomenik, ali se dižu velikim kneževima, dižu se caru spomenici, dižu se Petru Velikom, Ivanu Groznom i pored Čeki. Mislim, Čeka i Ivan Groznom. Čeka i Ivan Groznom. Znači, sve je to deo ruske prošlosti i sve može kod njih da prođe. Znači, po toj logici i trebalo bi onda da dižu spomenike i tatarskim hanovima, jer i oni su deo ove ruske prošlosti. Znači, trebalo bi Džingis Kanu i Tohtamišu i tako, kao što bismo mi trebali da dižemo onda spomenike turskim sultanima, jer su i oni deo naše istorije. Znači, to je jedna onako potpuno, po mom mišljenju, promašena politika, koja ne dovodi do čega. Naprotiv, s jedne strane, vi imate ruski taj liberalni establishment i liberalnu opoziciju, obično to se zove takozvana peta kolona oličena, ne znam, u Navaljnom i ostalima, liberalima ruskim, koji, naravno, oni mrze Rusiju, pa i mrze, obožavaju Zapad, i oni ne žele to i mrze Putina iznad duše. S druge strane, imate zaista autentične ruske nacionaliste, koji takođe mrze Putina i koji se skobljavaju sa režimom, zato što režim je činjenica više proganja ruske nacionaliste nego pripadnike LGBT populacije. Da, jeste i liberale. Tako je. Naprimer, to se vidi prema ovoj statistici ovih kriminala koji postoji u Rusiji. Naprimer, kriminalni akti koji počine, naprimjer, pripadnici kavkaskih naroda, znači Čečeni, Dagestanci i ostali, ovi muslimani iz centralnoazijskih bivših sovjetskih republika, on se amnestiraju, puštaju se zatvor i se vrlo blago kažnjavaju. Znači, ako ubiju Rusa, nikom ništa, to kao da maltene se vrlo blago kažnjava i oni se vrlo brzo, kao što je rekao kolega, amnestiraju. Međutim, ako Rus ubije Čečena, muslimana, ono su drakonske kazne i to stvara veliko nezadovoljstvo. Drugo strano, u okviru same vlasti, znači, centralna banka u rukama potpuno liberala, znači da one, kako se zove, ona žena... ona je Tatarka, ona potpuno radi u interesu, zapadnih centara... Jevreja. Centara moći, jeste. I, s druge strane, imate taj činovnički aparat, ogroman, glomazan činovnički aparat, nasleđen birokratski iz sovjetskog vremena, i to je ono što Dugin zove šesta kolona. To je taj fenomen šesta kolone. To su oni koji su zapravo kao, reklo bi se, s polja gledano,
uz Putina i uz neku uslovno rečeno nacionalnu liniju, patriotsku, tobože, a u stvari oni ga potkopavaju i oni sve ono što pokušava država i što je dobro od strane države, oni to amortizuju ili na neki način oni zaustavljaju bilo šta od onoga što bi trebalo Rusiji da donese neki boljitak. Da, neki prosperitet. Znači, oni nanose zapravo unutrašnju štetu i oni opet indirektno rade za Zapad. I zaista tu ima istine. Kad pogledate, svi ti veliki takozvani patrioti ruski njihovu decu školuju na Zapadu. Tako je. Retko ko od njih svoju decu školuje na prestižnim... Čak i svoj kapital drže na Zapadu. I svoj kapital, naravno, drže na Zapadu. Iako mi znamo kakvi su univerziteti, recimo u Moskvi i Petrogradu su vrhunski fakulteti, čak ne samo... Harvard je na boljem glasu i Oxford i Yale i Lancet. Ali za njih je to je to. I naravno imamo... Šta imamo još, to su ruski tajkuni, to je posebna, znači to su kriminalci i tu vidimo ono što smo već pričali, što je gospodin Dimitrijević lepo rekao, o čemu bi trebalo još govoriti i što je jedan fenomen, a to je savremeni fenomen, a to je srastanje državnih struktura sa kriminalnim. Znači, zapravo... ti tajkuni, kako oni zovu oligarsi, su zapravo potpuno deo sistema. Da. Neki od njih su, naravno, koji nisu mogli da se prilagoditi, su pobegli, odnevši kapital, neki su pobijeni, a neki su plaćaju kao... Reinvestirali kapital, zarad novog kapitala i zarad kontrole određenih delova Rusije. Dakle, da postoje određeni delovi Rusije koji su potpuno pod kontrolom takozvanih kriminalaca ili prosto ruske mafije. Sad, ta ruska mafija, ljudi je često brkaju s onim filmskim izrazom bratva. Bratva ne postoji. Postoji mašural mafija. Mašural mafija uključuje i Čečene, i Tatare, i Rusice. I to je jedan komplet koji ima svoju hijerarhijsku strukturu. Država Rusija ne može da se obračunava s tim, jer to je veće od države. I to je ono što ja inače vidim kao problem. Kada kriminal zauzme državu, dakle, kada mi više nemamo državu koja je u sprezi sa kriminalcima, nego kriminalci jesu država, oni nisu više u sprezi sa njom, nego je potpuna kontrola uspostavljena jednostavno u svim segmentima. Putin je u jednom trenutku pokušao da se nešto kao obračunava sa mašural mafijom. Da, ima jedan deo njih koji zaista, da se kaže, stavljeni su pod kontrolu i oni plaćaju porez. Tako je, oni plaćaju porez i zaduženi su za neke kvartove, gradove i tako dalje. Imaju odgovornost državi za uređenje, recimo, ulica, infrastrukture, vodovoda i oni to moraju da plate kad nešto nema. To je sve lepo, ali treba uvek imati na umu da od 90. godina, znači od 96. Ali ja računam, recimo, period od poznog Gorbačova, kad je počeo kriminal taj, znači Jelcinova epoha, pa i kasnije sve do danas, iz Rusije je izneseno... Faktički od 88. mislim, to je to. Da, iz Rusije je izneseno više hiljada milijardi dolara. Znači, Rusija je stravično opljačkana. I umetnina, raznih i kamenja. I umetninama, da kažem, u novcu. U novcu, znači, svakako. I to je ono što je užasno. Znači, oni su stvorili od jedne bogate zemlje. Oni su napravili jednu zemlju... Socijalističku, da. U kojoj ima, zato ima toliko socijalnih slučaja, toliko teških socijalnih problema. Zato su penzije tako male, zato je u provinciji van velikih gradova, zato je mala, zato su male plate i ljudi jedva preživljavaju i zato je u stvari su to velike teškoće. Zato Rusija ne može da se razvija u nekom širem smislu, da razvija tu svoju industriju, ima širi taj kapacitet privredni, nego se ona zapravo svodi samo na proizvodnju energenata, na taj gas i tu naftu i slično i na proizvodnju sirovina. Znate, i na proizvodnju oružja. I to je ono što je za Rusiju, po mišlju, veoma loše. I pomenuo bih još jedan vektor
sila, a to je vojska. Jedino taj vojni vrh, naočito ta čuvena GRU ili vojna obaveštena služba, je onako GRU, je posebno patriotski nastrojena, izrazito nacionalistički i evroazijski, tako da u tom smislu ona vrši jedan pozitivni uticaj. Sad, kad se pogleda sve to, zato politika nije koherentna, nego se tu negde stvara rezultanta svih tih sila koje su protivrečne i zato Rusija s jedne strane nastoji da ima dobre odnose i sa Amerikom i sa Kinom i ona je potpuno u toj liberalnoj priči, ali s druge strane ona ipak je sa Kinom i sa Istokom napravila taj i teži, odnosno da napravi, odnosno postoji ta tendencija, zemlje BRICS-a, a ono što je bitno to su zemlje Evroazijske ekonomske zajednice ili Evroazijske ekonomske unije i ODKB-a. Što se tiče organizacija jeste o bezbednosti i ono što je bitno za i Rusiju, a i za Aziju, Evroaziju u celini. Znači, ne dozvoliti Zapad u Americi da se instalira u taj prostor takozvane Heartlanda, o kome govorio Mackinder. Znači, ne dozvoliti da Atlantisti, jeste, kao što su Amerikanci pokušali. U tom smislu je to što radi Rusija pozitivno, ali s druge strane postoji mnogo negativnih stvari, a to je sve zato što, ponavljam opet, je to problem, civilizacijski problem Rusije, što ona nije razrešila taj problem identiteta. Da li je ona evropska ili azijska, oni i dan danas o tome raspravljaju. Pa oni su velika država. Velika, ali znate šta, kod većine Rusa ćete primetiti kada razgovarate sa njima, da ima taj kompleks Zapada, osjećaj inferiornosti prema Zapadu. Ali gde se to rodi? Vrlo rado, recimo, oni s vama govore engleskima da ga ne znaju, a s druge strane, većina njih u stvari ne zna, jer oni dosta slabo uče strane jezike i slabo im idu, ali oni će se iznaditi kada vi kao Srbin počnete da hvalite, kažete Rusija, njena kultura i tako dalje. Većina njih smatra Zapad da je iznad njih. I ono što je problem, to je većina tog prosečnog Rusa, to je neko moje viđenje, možda se ja varam, je u tome što bi oni, kada bi ih njih Zapad konačno prihvatio kao svoj, rekao, vi ste naši, vi ste deo nas, vi ste deo naše civilizacije, mislim da bi oni konačno doživeli onu katarzu radosti. Prosvetljenje, mislim da bi to bio jedan kolektivni orgazam jedne nacije koja je konačno postigla ono što je želela. Tu je jedan taj veliki problem. A u stvari intimno zapravo njihova prirodna, kolektivno nesvest se tome opire. To je i kod nas problem. To je i kod nas problem. Jer vi ne možete da budete nešto što vi zapravo niste. Znate, tu je ta velika, ta užasna protivrečnost. Zato imate u Rusiji i onih koji isto iz nekih drugih razloga mrze Zapad. Ali ga mrze upravo opet zbog tih kompleksa. Ne, vi imate jedan diskurs koji se javio između te carske Rusije i one izazvana bolševičkom revolucijom, odnosno jednostavno komunističke, uslovno rečeno, mislim, ako to nije bio komunizam u nekom izvornom obliku, ali je bio takav kakav jeste. I onda vi se verovatno sećate, postojale su one prodavnice samo za strance. Dakle, gde su mogli samo stranci da kupuju i Coca-Cola i neke Nestle čokolade. Čuvene berioske. Tako je, dolazilo je sa zapada. I jednostavno u te prodavnice nije mogo da uđe Rus. Nikako. Znači, mogli su samo ruski diplomati, kojima je to bilo, ajde kažemo, onako stavljeno kao minus negde, vezano za partiju, za službu i sve ostalo, i mogli su stranci. I onda, ja se sećam, toga sam bio mali, ali jednostavno, stariji sa kojima sam ja putovao,
tada su ulazili u te prodavnice, znači Rusi su im davali krišom novac. Ja se sećam toga, to sam ja doživljavao. Tako je, znači krišom su im dali novac da probaju Coca-Colu, da probaju te neke čokolade koje su bile samo zapad. I onda jednostavno vi stvarate kod tih mlađih generacija koje danas vode tu državu, stvarate to da je zapad nešto wow, znači nešto potpuno na pijedestalu, u odnosu na njih, jer njima je to uvek bilo zabranjeno. I onda dolazi Gorbačov, dakle dolazi do pada Berlinskog zida, rušenja Sovjetskog saveza, nezavisnosti Rusije na taj način i sada te generacije jednostavno imaju taj pojam zapada kome oni kao teže. Jednostavno oni zapad su videli kroz filmove. Većina negradskog stanovništva nikad nije izašla iz svog sela, nikada nije izašla s teritorije Rusije. Kakvi da su oni otišli i u jugoistočnu Evropu, koja je za njih zapadna orijentacija, a ne da pričamo o nekim zapadnoevropskim državama ili Sjedinjenim Američkim državama. Samo kroz medije, kroz filmove, kroz sve to su mogli da vide. A zapravo oni su vidjeli kroz laž. Jesu, Zapad stvara kroz balon iluziju od sapunice, tako je, ali opet imamo s druge strane to jako uporište poslednjih, hajde kažemo, 30 godina, a naročito poslednjih 10 godina su ti rodnoverci, koji se polako dižu i ovde kod nas, jer mi imamo taj jak panslovenski arhetip i paganski arhetip i generalno i oni to imaju izuzetno jako i prema svedocima te vrste istorije, odnosno poznavalca te vrste istorije, jednostavno oni su došli iz Srbije. Sa teritorije Balkana su došli u Rusiju. Nismo mi prešli Ural, Kavkaz i sve ostalo pa smo došli na Balkan, nego su oni došli odavde, zato zovu Srbija velika majka. I u tom smislu njima Srbija bitna, naročito tim rodnovernim strukturama, jer taj panslovenski parteon koji jednostavno je na delu i ovde postaje sve jači, što je meni izuzetno drago, zato što naša istorija ne počinje Svetim Savom, počinje mnogo pre toga, tako i ruska istorija ne počinje Vizantijom i ne počinje pravoslavljem, ona je mnogo pre toga i oni da bi osvestili svoj identitet, kao u ostalom i mi svoj, jednostavno moramo da budemo svesni tih naših predaka i ne smiju da nam pune glavu sa time da naša istorija počinje nekim Nemanjićima, jer ona postoji 1000 godina pre Nemanjića. Isto kao i što se Rusije tiče, da njima Vizantija ne treba da bude, mislim, Istočno Rimsko carstvo, Vizantija nikad nije postojala, ali Istočno Rimsko carstvo, da ne treba da im bude ideal i da su oni treće Rimsko carstvo, kao što ste vi u jednom trenutku rekli, nisu. Ali to je neka sakralna ideja s kojima bi se mnogi složili upravo zato što imaju kontinuitet sa velike... Ali ta sakralna ideja dolazi isključivo od moći, dakle od kontracentara. Zapad je taj koji plasira to nešto. Vi ste imali i 4. Rimsko carstvo, to je bio 3. rajh, vi sad imate 5. Amerika. Mnogi su smatrali i Sveto Rimsko carstvo se nemačke države više puta, to je velika debata oko 3. Tako je, ali je i 4. rajh Sjedinjene Američke države. Evo, Milan Vidojević kaže Amerika kao 4. rajh. Ja se slažem sa njim, ali jednostavno, da li je to novo Rimsko carstvo? Sve što ima konotaciju Rimskog carstva je kad tad propalo. Samo je pitanje da li su prethodno preorali brazdu preko Kartagine, u ovom slučaju bi to bila Srbija ili nekakav Balkan, da se nikada više ne digne, i da li je Hannibal pred vratima ili nije. I da li su guske spasle Rim. U ovom slučaju bi to bilo verovatno Kinezi ili Brexit ili šta god. Vidjet ćemo, ali jednostavno ne treba praviti poređenja tog tipa, kao ni sa Rusijom. Jednostavno, Aleksandar Istarhov napisao je knjigu Udarac ruskih bogova. Ta knjiga je oličenje onoga što jedan mladi Rus treba da zna. Znači, jednostavno, ne da se bavi istorijom hebrejskog naroda, to njega ne treba zanima, njega treba zanima istorija ruskog naroda, istorija njegovog naroda i jednostavno ko je on uopšte. Jer ako se on poistoveti sa identitetom hebrejskih prinčeva i hebrejskog naroda i nekih starozavetnih mudraca i tako dalje, novozavetnih proroka, onda je u problemu. Onda je u problemu svačiji identitet, osim jevrejskog identiteta. Zato je to problem i ovde, i na ovim prostorima. Mi ovde nemamo više vizantijski kanon, mi imamo svetosavlje. Svetosavlje je jedan sinkretizam paganizma i, s druge strane, pravoslavlja. Zato protiv pravoslavlja određeni hermetisti nisu imali ništa protiv.
Baš iz tog razloga, jer ta ezoterija koja sve vreme postoji zbog tog paganskog arhetipa i dalje služi svrsi, za razliku od rimokatoličke crkve koja to recimo nema, ili protestantske koja je firma za sebe, mislim kao i prosto rimokatolička. Pravoslavlje to ima, samo što se ovde vekovima se trudi da se to ni podaštava. Isto tako i u Rusiji. Ruska pravoslavna crkva je osnovna kočnica do spoznaje ruskog identiteta, mladog Rusa. Osnovna kočnica. Ona treba da bude faktički pokretač toga. Jer nije sve nastalo od hrišćanstva i od primjera hrišćanstva. Tako da, to je to. Ja se ne bih složio sa ovim. Mislim da se tu radi o zapravo preteranom davanju značaja tom paganstvu, odnosno pogrešnom shvatanju paganstva. Što se tiče naše stare vere, jednostavno, i što se tiče odnosa prema njoj, u teoriji, znači u pristupu i kod hrišćanskih, dakle, onih naučnika, odnosno hrišćanskih historičara crkve, teologa, i kod nekih svetovnih naučnika postoji shvatanje dosta pogrešno o suprotstavljanju između takozvanog paganstva i hrišćanstva. Međutim, hrišćanstvo kao religija je pre svega čista ezoterijska religija, kao što lepo još to rekao Genon. On je kao osnivač tradicionalizma dobro primetio da je hrišćanstvo u suštini čista ezoterija, jer se u Novom Zavetu nigde ne pominje taj egzoterijski moment zakona, odnosno ne ističe se taj aspekt religije koji se odnosi na svakodnevno uređenje života i na ono što bi se kasnije nazvalo kanonskim pravom. Te kasnije, kada je hrišćanstvo postalo državna religija u Rimskoj imperiji, ono će prihvatiti i rimsko pravo, pa će na neki način i stvoriti i tu taj svoj spoljni ili egzoterijski aspekt. No, da se vratimo na ovu temu, što se tiče odnosa prema paganstvu, ono je prihvatilo sve ono što je bilo vredno u grčko-rimskoj kulturi i civilizaciji, prihvatilo te paganske elemente i inkorporiralo u sebe. Isto se odnosi i na druge narode, bilo da su to Sloveni ili Germani, u pitanju Kelti. Sve ono što nije protivrečilo hrišćanskom učenju, odnosno dogmatima i hrišćanskom moralu, je prihvaćeno i zato je i opstalo u okviru, u našem, recimo, folkloru, u mnogim običajima. Naime, može se to lepo videti i kod kulta predaka, kod ono što mi zovemo kult mrtvih, zapravo to je kult živih, jer mi verujemo da su svi preci živi. Mi vidimo da je hrišćanstvo preuzelo mnogo toga iz stare grčke religije i naravno i slovenske, odnosno zapravo iz indoevropske religije, iz praindoevropskog zapravo tog korpusa verovanja, odnosa prema posmrtnom životu duše. I zato imamo, recimo, da se daje 7 dana, 40 dana, pola godine, znači sve te takozvane daće koje se daju sa žitom ili koljevom koje se koristi, to je zapravo još iz antičkog vremena, to su koristili Grci i Rimljani i to su koristili i Sloveni. I to su nazvali, to i jeste, ali to nema nikakve protivrečnosti među toga. Crkva je to prihvatila, zašto? Zato što je zapravo sve ono što je u paganstvu postojalo je dobilo samo takozvano preosmišljavanje, dobilo novo značenje u hrišćanstvu. I zato hrišćanstvo ne može se nazvati jevrejskom verom, to je isto smešno. Ono jeste nastalo u Palestini, među jevrejima, međutim kasnije je se ono širilo među druge narode i zapravo jesu prvi hrišćani bili Jevreji, ali su se oni utopili i nestali i, kao što znamo, to je bio Izrael, drevni narod, koji je napravo nestao. Svi ovi ostali su kasnije bili Jevreji, oni su otpali, oni su ostali u judaizmu,
ostali su van crkve. Ulaze novi narodi i koji se zovu Novi Izrael. Novi Izrael, to su svi novi narodi koji su postali hrišćani, što imamo i u delima apostolskim, što se lepo kaže, kad Sveti Petar, kad mu se javlja Hristos i kaže da pojede one životinje, a on kaže ja ne mogu ništa nečisto da pojedem. A to u stvari znači da to su novi narodi koji ulaze u hrišćanstvo, koji ulaze sada u veru. Znači, više, zato se i kaže kod Svetog apostola Pavla da više nema ni Grka, ni Jevrejina, ni roba, ni slobodnog, ni muškog, ni ženskog, nego smo svi jedno u Hristu. Naravno, to ne znači da se ukidaju razlike te nacionalne, jezičke, kulturne i tako dalje, ali smo u jednom duhovnom smislu jedno. S druge strane, treba znati i to da je prihvatiti hrišćanstvo značilo u antičkoj epohi u srednjem veku, značilo je postati deo civilizovanog sveta. Jer mi smo prihvatili hrišćanstvo od Istočno-Rimske imperije ili Vizantije, kako se zove, samo što Vizantija više tada, kažemo, jedan tehnički termin koji je kasnije nastao, da bi označio pojam ove države, prema nekadašnjem nazivu te prestonice, Bizantion. Značilo je, dakle, hrišćanstvo je značilo prosvetljenje i novo rođenje, duhovno rođenje čoveka. I duhovno rođenje čitave zajednice. I zato istorija zapravo počinje sa hrišćanstvom. Tačno je da su oni imali neku svoju religiju, ali nisu imali Sloveniji nikakvu istoriju. To je preterivanje. Ne postoje čak nikakvi dokazi. Ja se ne slažem sa time, postoje. Po koji su to dokazi? Pa recimo Miloš Milojević je to... Miloš Milojević, znate, molim vas, on je bio šarlatan. Pa ja mislim da je potpuno germanska škola šarlatanska. Ne, nije, germanska škola ne postoji uopšte. Pa kako ne postoji? Ne postoji nikakva germanska, to je izmišljotina. Nikakva bečko-berlinska škola ne postoji. Postoji samo istorija naučna i nenaučna. A kako recimo... Rusi u njihovim osnovnim školama uče da su došli sa Balkana. Ja sam vidio knjigu, imao sam prilike da počitam. Jeste, ali to nije tačno. Ali to jeste tačno. Ne, nije tačno. Rusi nisu došli sa Balkana. A tako i Hiperboreja bila ovdje. Postoji, Hiperboreja nije bila ovdje, nego je bila na severu. Evo vam recimo Hiperborejska teorija je nordijska teorija. Hiperborejci su došli sa nordijske, sa severa. I po to je, to nema veze, to je iz kasnijeg perioda. Mlađi su nešto sasvim drugo. Znači, vi brkate nordijsku teoriju nastanka Valhale, Uruna i Runa i generalno pisma pre svih pisama. To je nešto sasvim deseto. Hiperboreja je Ranko Jakovljević još dokazao da je Hiperboreja, to je Atlantida, Lemur i sve ostalo bilo na ovim prostorima. Nije Gospodine Buljoviću, možete odgovoriti na ovo. Hiperboreja je nastala u severnom Atlantiku, u današnjoj oblasti, u polarnoj oblasti. To nije tačno. To je tačno, apsolutno tačno. O tome je pisao Hermann Wirth, slavni profesor Hermann Wirth. Pa Wirth je potpuno... Nije tačno. Wirth je veliki... naprotiv, vi kao i genom, isto pričam. Nije, genom je veliki naučnik i veliki slučaj, molim vas. Ne. Ajde se ne svađamo, pa se ne raspravljamo, pa kraj se teorije. Vi brkate jednog Milojevića koji je totalni šarlatan i budaletina, koja uopšte nikad ništa nije znala i koja je izmišljala neku tradiciju koja nije postojala uopšte, koji nije znao kad je car Dušan umro i piše gluposti. A s druge strane, pazite, Hermann Wirth je napisao knjige vrlo ozbiljne, preko 1000 strana, čuveno poreklo čovečanstva, sa geografskim kartama koje je detaljno proučavao i na osnovu toga čak je osnovno čuveni institut Ane Nerbe, gde su se proučavali artefakti. U nemačkoj nauci nema lutanja. Oni su izmislili Karla Velikog koji nikad nije postao. Karlo Peti nije postao. Stanite, gospodine Mitrić, ajde pustimo gospodina Buljovića da izlazi. Ako tvrdite da Karlo Veliki nije postao, ste i vi šarlatan. Misli, zaista. Ja imam na osnovu čega tvrdim. Ne, dobro, vi možete da mislite i da postoji vanzemaljci. Ne mislim ja znam. Nije moj da mislim, moj da znam. Dobro, stanite, ajde se ne svađamo, ipak su najsvetije. Problem što vi ne znate i u stvari ovde poturate stvari koje nemaju veze uopšte. Reci se u vezi Hermana Wirtha. Hermann Wirth je bio izuzetno poštovan. veliki naučnik i koji je jednostavno proučavao poreklo čovečanstva, proučavao je drevne rune i došao do zaključka zapravo da je ta mlađa tradicija koja potiče od, znači, sinova Ingveona, sinova Norda,
zapravo potiče od najstarije, to je hiperborejska tradicija, to je tradicija ljudi koji su živeli pre nego što je potonula Atlantida, dakle u oblasti severnog pola, otprilike u tim polarnim oblastima kada su i klimatski uslovi bili drugačiji. Kada su se klimatski uslovi promenili, došlo je do tih glacijalnih perioda ili zahlađenja, onda je došlo do pomeranja stanovništva, odnosno počeli su da se sele prema jugoistoku. I tada je došlo do, da kažem, promene te drevne tradicije, jer su karakteristike te sveštene godine kod hiperborejaca, a mi znamo da godina na polu traje, 6 meseci je zima, 6 meseci leto, odnosno dan i noć, toliko traju da su te tačke koje su najvažnije za polarnog čoveka na južnim širinama postale drugačije, promenile se. I samim tim je došlo do kvarenja, odnosno do delimičnog gubljenja tih tradicija. Ali se u kolektivnom nesvesnom to sačuvalo. Kod Atlantide, takođe u Atlantide je bila jedan, da kažem, mlađi oblik, odnosno mlađa etapa u razvoju ove hiperborejske kulture i civilizacije koja je propala, nestala, ali zapravo opet ostavlja neke svoje tragove koji se vidi u najstarijim slojevima kod Kelta, Germana i kod Slovena. Znači, po svemu sudeći, po svim artefaktima, kao što tvrdi Hermann Wirth, njegovi učenici i još neki drugi naučnici, kod svih tih naroda indoevropskih koji naseljavaju Evropu, oni su pre svega narodi nordijskog porekla i kod njihova civilizacija je nordijska civilizacija. Dok na jugu, kako se nekada tvrdilo, postoje prakontinent Gondvana, gondvanski elementi, gde su živjeli sasvim drugi narodi, više tamnoputi, drugačije rase. Kasnije je došlo do kada su indoevropljani, odnosno kada su ti hiperborejci počeli da se sele, njihovim stapanjem sa domaćim stanovništvom i razdvajanjem i tako dalje, vrlo složenom tom etnogenezom, kako tvrdi Wirth, stvoreni su Arijci, kao jedan od naroda, od koga će se kasnije razviti svi indoevropski narodi, to su Grci, preci Grka, Rimljana, odnosno italskih naroda, Slovena i ostalih. Te kasnije Balkan dolazi u tu priču, kada se sele prema Balkanu, to će biti nekih pre više hiljada godina, ali u svakom slučaju te nordijske tradicije se vide u tom folkloru. Naime, to se pre svega vidi u kultu Boga kao godine. Bog kao božanstvo kao godina, odnosno kruženje arktičke godine, se ostvaruje kroz, kako on kaže, kretanje Boga, odnosno Božjeg sina, koje simbolično predstavlja kretanje odnosno prividno kretanje sunca oko zemlje. Dakle, to kretanje nebeskih tela u stvari je odraz, prikaz metafizičkog postojanja božanstva, odnosno njegove svete trojice, odnosno Otac, Sin i Sveti Duh. I kroz tu metafizičku ravan, zapravo on to zove prahrišćanstvo. I zato je među arijskim narodima, arijskog porekla, kao što smo mi, na primer, kao što su Sloveni i ostali, zato se hrišćanstvo i najbolje primilo. Vrlo se teško hrišćanstvo, i to je vrlo zanimljivo, vrlo se teško prihvata kod naroda drugih rasa ili drugih kultura, drugih kontinenta. Najbolje se prihvatilo upravo u Evropi, kod takozvanih jafetita, kako bi se biblijski reklo, potomaka Jafeta, mada je to sad opet za posebnu diskusiju. U svakom slučaju, ta primordijalna tradicija se sačuvala u folkloru i mnogih naroda, ali je dobila još i potvrdu, ona nije bila negirana kroz hrišćanstvo, nego je dobila potvrdu još samo. Dobila je pojačanje, dobila je svoj izraz i svoj novi pečat, upečat kroz hrišćanstvo. I tu smo mi
praktično dobili kulturu. Naravno da istorija naša ne počinje sa Nemanjićima i smo mi vladari i pre toga, naravno. I pre Nemanjića. 7529 godina. Mislim, ne pričam ja o periodu od Hrista, dakle 2000 godina provedenih u Ne, čekajte, 7000 to je po vizantijskom računanju, 7000, mi smo sad u 7529. godini. Tako je. Tako da... I nije po vizantijskom, nego po staroslovenskom kalendaru. Ne postoji koji se inače naslanja na jevrejski kalendar. Ne postoji. A ne postoji ni jevrejski kalendar. Stanite. Postoji jevrejski, ali ne postoji srpski kalendar. A ne postoji ni nordijski kalendar. Stanite, gospodine Dimitrijević. Nordijski, ali postoji, ovo je vizantijski kalendar. Čisti vizantijski kalendar. Koji je došao u Istočno Rimsko carstvo odakle? Došao je na osnovu iz računanja aleksandrijskih naučnika. Odakle? Dakle. Iz Egipta, je li tako? Da, jeste. Iz Egipta koji su preko Starog Vavilona, tako je, preko Nabukodonosora, koji je na svojim tablicama ispisao to, na osnovu čega? Na osnovu pomeranja nebeskih tela, je li tako? To su bile prve efemeride. Da li na osnovu Starog Zaveta, gde se pominju generacije i tako dalje života, jeste. Nabukodonosor je imao totalno drugi način. Stanite, ajde da se ne raspravljamo iz ovog gospodine Dimitrijeviću, gospodin Buljugić je iznao teorije naučnika poput Hermana Wirta i Genona o nastanku arijevske civilizacije. Pošto vi verujete u drugačije hipoteze, možete li da objasnite kako je nastala arijevska civilizacija, koje je koren Indoevropljana i odakle smo mi, odakle ove verske ideje koje imamo? Arijevci, odnosno Arijanci, kako im je zapravo ime, nemaju veze sa tim što Wirt piše. Wirt je čovek koji je po službenoj dužnosti pisao određene stvari, ja njemu ne mogu da zamorim kao ni mnogim drugim pripadnicima iste te istorijske škole. Kao što je jednostavno dokazano da velika seoba naroda nikada nije mogla da se desi, nije postojala, tako jednostavno i te Wirtove besmislice padaju u vodu. Ali kako je nastala arijevska civilizacija? Arijanska civilizacija nastaje tako što iz galaksije Strelca, dakle, dolazi do stvaranja tih naših praotaca i jednostavno arijanska civilizacija dolazi na ovu planetu gde su starosedeoci već postojali. Dakle, ti starosedeoci mogu se reći da su oni crna rasa na izvestan način, iako su mnogo drugačije izgledali, dakle, u ono vreme kada su zemljom hodali divovi. Wirt bi se recimo po službenoj dužnosti danas potpuno složio o zemlji kao ravnoj ploči, o centru kao severnom polu i južnom polu koji je granica, zato što bi mu tako bilo dato i to ima veze s tim njegovim besmislicama. S druge strane, dokazano je da, dakle, sa određenih sazvežđa, kako se to naziva iz geocentrične perspektive, kao što su sazvežđe Oriona, dakle, dolazi do tih četvorostranih piramida, potom mastaba koje su vezane za Plejade i, dakle, mi ovdje imamo Sirius koji je trostrana piramida i, dakle, imamo mnoštvo tih piramida po Balkanu, po balkanskim državama, dakle, i recimo sama Trajanova ćuprija koja je postavljena, ti stubovi su stari preko 8000 godina. Znači, to je dokazano da je preko 8, ljudi pretpostavljaju da je preko 15. Stubovi, ne samo Trajanova ćuprija. Trajan je na osnovu stubova koji je već našao, postavio nešto, što je kasnije nazvano po njemu i ta tabla je ostala kao nekakvo svedočenje. Međutim, ispravni arheolozi, ljudi koji se bave traganjem za istinu, koji nisu Dragoslav Srejović i njemu slični, koji su jednostavno partijski arheolozi, ništa nisu uspeli da urade na toj tematici, dakle samo su oskrnavili i uništili ono što je na ovim prostorima po službenoj direktivi, kao što je oskrnavljen recimo Rtanj, srušena crkva, na Rtnju prethodno je Aleksandar slušio Žrnov i tako dalje, dakle jednostavno postoje neka mesta moći na ovom prostoru koji ne treba da se znaju. I upravo zahvaljujući tim mestima moći, arijanska civilizacija koja potiče još od kulta Dagona, dakle mi dolazimo do stvaranja atlantske civilizacije koja je zapravo nalazila ovde. Zašto? Zato što se nekada ovo područje zvalo kako? Okeanus Potamus, ili taj praokean se nalazio ovde sa određenim ostrvima koje možemo naći, dakle oni krugovi Atlantide, tih 9 krugova koji su lepo opisani u određenim knjigama i jednostavno stvaranje zroa na osnovu crnog fosfora jeste ono što je prethodilo i to je atlantska civilizacija. Atlantski okean nema nikakve veze sa atlantskom civilizacijom, kao što Indijski okean nema nikakve veze sa indijskom civilizacijom, jer Indija
Indija tek kasnije dobija ime indijska civilizacija. Dakle, i Indija kao Indijski okean, Pacifik kao Pacifik, to su određena imena koje su konvencionalno data. Dakle, istorija je puna rupa. Jako je mnogo rupa u ovoj istoriji koju možete čitati od velike sobe naroda koje se nikada nije desila do određenih vladara koji nikad nisu postojali. Recimo teorije nekih ruskih naučnika, recimo Fomenko. Tako je. I ne samo njih. Znači, jednostavno, vi ćete u stvari najbolju istoriju naći u knjigama Veda. Zato što u vedskoj civilizaciji je vrlo jasno prorokovana pojava Isusa Hrista i Muhameda, vrlo precizna. Znači, takođe je opisan taj nuklearni rat koji se desio između bogova i polubogova, dakle devi i bogova, i dokazano pre 12-13 godina, poslednji put su ispitivali Bravašu polje, dakle našli ogromnu radijaciju, našli artefakte, kada se već razumemo šta su artefakti, jer Kelti nisu mogli da imaju artefakte, jer nisu imali jedan pisani trag, dakle Kelti u svojoj istoriji nemaju ništa, apsolutno sve se prenosilo s kolena na koleno, za razliku od vedske civilizacije, dakle koja je sanskritom ispisala knjige Veda, među kojima je najstariji spis, recimo Brvišnog Purana koja govori upravo o tome, ili Prašna Marga, gde vi možete naći kompletno opisan taj rat, dakle, koji je potvrđeno desio se, sa artefaktima koji ne odgovaraju Mendeljejevom sistemu elemenata. Naravno, Mendeljejev je bio neko ko se bavio jako duboko magijom i hermetizmom, on je ostavio 108 polja za elemente, iako ih ukupno je našo 78. Kako je znao da ima toliko? Pa nije znao, nego je prosto pročitao. Našao je tamo gde je trebao da traži i zato to je čuveni 108, dakle oni koji se bave istraživanjem hindu religije između ostalog, dakle i generalnog hinduizma i vedske civilizacije, znaju šta predstavlja broj 108. Dakle, i to ima veze sa Arijancima, i to ima veze sa indoevropskim narodima, i to ima veze sa kalendarom, i to isto tako ima veze i sa Majancima, dakle sa majanskim kalendarom. Samo je ovde napravljena pompa 2012. godine, će biti ne znam kakav smak sveta, 21.12. čini mi se, ili tako nešto, u stvari kalendar je napravio novi ciklus. Zašto? Zato što on traje 26.000 godina. To je prirodni ciklus. Jednostavno, tih 26.000 godina on je napravio ponovni reset. I to je ciklus koji mi imamo svakako. I on je apsolutno i astronomski i naučno dokazan od stanovišta ove pseudonauke koja danas se naziva naukom. Znači, nauka koja je jednostavno odbacila umetnost, odbacila svoje korene, alhemiju, odbacila astrologiju na taj način i nije nauka. Jednostavno, Mark Twain je rekao to. Kada je nauka odbacila umetnost, ona je krenula stramputicom. Ova nauka je de facto odbacila umetnost. Gospodine Buljugiću, mi po svim učenjima tim živimo u poslednjim vremenima, pred kraj sveta, apokalipsu, i po drevnim učenjima mi smo u poslednjem dobu. Da, mi jesmo u poslednjem dobu i u stvari čitavo doba od Hristovog prvog dolaska do drugog je u stvari poslednje vreme. Kad se Bog posmatra tako, mi živimo u jednom specijalnom eonu koji će se kad tad završiti, ali u svakom slučaju mi živimo u doba propadanja i tu se recimo sve religije slažu. Vrlo je zanimljivo to. Upravo u tome da živimo u doba raspadanja jednog sveta, odnosno to bi se reklo u indijskoj, u hinduizmu to Kali Yuga, kao doba, crno doba, kao najgore doba u kome triumfuje materijalizam, tako isto i u hrišćanstvu, tako isto u islamu. Čak i u budizmu se govori o najcrnjem periodu koji predstavlja recimo ova epoha i čeka se izbavitelj Buda Maitreja koji treba da dođe. Uvek se govori, dakle, o dolasku božanstva koji treba da radikalno promeni situaciju. S tim što, za razliku od drugih religija koje tvrde da nakon ovog ciklusa doći će do sveopšte kataklizme i uspostavljanja novog ciklusa, novog zlatnog doba, ne treba zaboraviti da je u staroj Grčkoj
mitologiji takođe postoji ta razlika između doba koje su obeležene zlatno, srebrno, bronzano i gvozdeno doba, koje predstavljaju dekadenciju zapravo od onog prvog savršenog doba ili zlatnog doba ka gvozdenom. Dakle, sve te religije smatraju da završetkom ovog ciklusa dolazi ponovo preokreti zlatno doba. Hrišćanstvo u tom smislu specifično što ono, mislim pre svega na pravoslavno hrišćanstvo koje tu naglašava posebno tu apokaliptičnu, odnosno taj soteriološki aspekt, odnosno eskatološki aspekt, posle propasti starog sveta, od drugog dolaska Hristovog i strašnog suda, doći će do sveopšte obnove, odnosno stvaranja nove realnosti, znači uništenja starog sveta, njegovog nestanka i dolaska Carstva Božjeg. Carstvo Božje je, ili Carstvo nebesko, je jedna potpuno nova realnost, jer kaže se tamo slikovito rečeno u Apokalipsi, to je novo nebo i nova zemlja. Dakle, ne samo u nekom bukvalnom smislu, nego u jednom prenosnom smislu, jedna nova duhovna realnost u kome će čovek, kada vaskrsne iz mrtvih, svi će ljudi vaskrsnuti iz mrtvih, oni će biti preobraženi. A to preobraženje je Hristos pokazao na gori Tavoru, kada se je preobrazio pred svojim učenicima i oni nisu mogli da izdrže tu vrstu svetlosti, te duhovne svetlosti, koja je toliko savršena, toliko jaka da su oni, kaže, pali na zemlju, nisu mogli da izdrže te zrake. Odnosno, to će biti ta netvarna svetlost, o kojoj je govorio Sveti Grigorije Palama, netvarna svetlost nove realnosti, dakle, ili takozvanog 8. dana, jer osim onih 7 dana za koje je Bog stvorio svet, smatra se da je ta nova realnost je 8. dan. To je realnost u kojoj će čovjek biti ne samo besmrtan, nego će biti preobražen, njegovo telo će biti preobraženo. Zato to imamo u stvari taj predukus, da kažemo to, u svim tim starim drevnim religijama i tradicijama imamo na neki način neko predviđanje svega toga, na nagoveštaj svega toga kroz shvatanje o tome da je nekada čovek bio savršen, da imao savršeno telo. Nekako eterično telo koje nije kao telo savremenog čoveka, koje je ne samo što je smrtno podložno raspadanju, bolestima, nego je, da kažem, podložno grehu, podložno svim mogućim telesnim nedostacima. Ranije telo, kao što kaže, bilo savršeno i otuda ta priča o divovima koji su postojali nekad, znači mnogo savršenijim bićima. Ali u Carstvu Božjem će ljudi biti mnogo savršeniji nego što su bili ikada u istoriji. Jer vi zaista u tu dogmu verujete? Da, apsolutno verujem. To je dogmat. To je dogma, da. To nije vera, to je religija koja je jednostavno propisala dogme. Ne, i to je vera. Ne, da ja pitam da li vi verujete. Da, ja apsolutno to verujem. Okej, to je sasvim u redu. Mislim, ima kolege veruju i Deda Mraza, to je isto lepo. Ne morate tako, ipak ovo su ozbiljna filozofska mišljenja. Ne možete tako. Vi možete da verujete u Deda Mraza. Ne treba vređati tuđa verska osjećanja. Ali to je nešto što je apsolutno istina, što su ustanovili, što se vidi u svetim knjigama, što se vidi, ako ste čitali Evanđelje, ako ste čitali Novi Zavet, vi ste to videli, i što je potvrđeno učenjima velikih otaca crkve i svetih otaca i potvrđeno je saborima, crkvenim saborima. Dakle, to je nešto što je apsolutna istina. Za vas? Ne samo za mene, nego za sve hrišćane. Za mene, za sve one... Gnostičko hrišćanina nije. Ne, vi niste hrišćanin. Ja jesam Ne, vi ste, ono što vi tvrdite, apsolutno nema veze nikakve sa hrišćanstvom. Mislite? Da, apsolutno sam u to, siguran sam u to, apsolutno nema nikakve veze sa hrišćanstvom. Vi ne verujete u Hrista kao Sina Božjeg, niti u Svetu Trojicu. Da li verujete u Hrista? Da, verujem i u Hrista i u Sveto Trojstvo. Samo što,
jedna digresija, sveto trojstvo dolazi opet od hinduizma kao Brahma, Višnu, Šiva. Dakle, to nema je veze trojstvo. sa hinduizmom. Ima veze. Nema nikakve Prva molitva to su gluposti napisana, čiste. napisana prva molitva na ovim prostorima kaže Bože, brani višnji život. Ako biste samo malo načuljili uvo pa još znali da se Bog, kao reč Bog, naslanja na ono Bhagavan, jer se piše Bogovan, u hinduizmu, pa Brahma, Višnu, Šiva zvuči kao brani višnji život. Nije to slučaj. A molim vas, to je šarlatanstvo. Ne, to nije. Uglavnom, ali stanite, oko verskih uverenja ne vredi raspravljati, jer drugačije su. Kažem nešto, istorijski je dokazano da su Nemanjići bili Arijanci. Dakle, ne, prvo taj termin potrebljavate, molim vas, pogrešno modelite, nema nikakve veze. Sa sveštenikom Arici su ili Arijevci su nešto sasvim drugo od Arijanaca. Ne, ja kažem, oni su bili Arijanci, dakle, pripadnici Arijanske biskupije. Dakle, bili su pripadnici Arijanske biskupije, ne Arijevci. Arijevci su svakako bili, to bez daljnjeg. Da, Arijevci jesu bili. I Arijanci. Ne, nisu bili Arijanci. Jesu i nije istina. Najveće uporište Arijanske biskupije se nalazilo u današnjoj Sremskoj Mitrovici. Jeste, ali to je bilo mnogo davno i to je nestalo. Daleko pre Nemanjića. Nestalo je, da, ali su oni održavali to, dakle, kroz esenska nisu oni ništa održavali, to ste vi, to su čiste izmišljotine. To apsolutno nema veze sa istorijskom realnošću, kao što su čiste izmišljotine i gluposti, to što to negiranje. Pa vi možete da kažete da su gluposti, molim vas, negiranje velike seobe naroda, pa to je takvo šarlatanstvo. Ajde, molim vas, objasnite mi kako za tako kratak period se ljudi pređu tolike hiljade kilometara. Nije kratak. Izvinite, koliki je period? Nije kratak, skoro 1000 godina je trajalo. Skoro 1000 godina. 7 vekova je trajalo. Počelo je od 3. veka, završilo se dolaskom Mađara. Jeste, ja smo mi kao Sloveni došli ovde u 7. veku. Ali stanite, to su sada stvari koje su predmet sporenja. U 6. tačno je, tačno je. Sva dokumenta govore o tome. Menjamo temu. Samo o tome govorim, to je apsolutna istina. Gospodine Ali vi možete izmišljate. Ajde da se vratimo na istina. Vi čekajte, vi zastupate, meni je stvarno smešno to što vi tvrdite. Gospodine Dimitrijeviću, ali vi ste se složili oko toga da su postojali divovnici. Jesu, pa postojali su divovnici. Gospodin Buljugić je rekao da planeta se kretala mnogo sporije i naravno sve što je fizički dokazivo je bilo mnogo veće. Postojali su, pominje se u Starom Zavetu divovi. Ali ovo za tera koja su bila... Čak postoje materijalni dokazi, recimo prilikom izgradnje Niša postoji fotografija gde se jasno vidi jedan skelet u onim iskopinama, jedna humka je jednostavno otkopana, to nije fotomontaža, to je realna slika, ona postoji kao negativ. Ja sam imao prilike da je vidim, takođe sam u Pirotu imao prilike da vidim šta sam video, bio sam u selu Rsovci zajedno sa Milanom Vidojevićem i između ostalog, tamo smo snimali reportažu oko svega toga, bila jedna divna gospođa koja nas je tamo dočekala, koja je između ostalog tamo kustos jednog muzeja, u Pirotu, koja nam je objasnila kako je pre par godina jednostavno humka otkrila velike lobanje, otkrila velike ključne kosti, došla vojska, preuzela i ćao zdravo. Ali vi se u principu tu slažete. Takođe, tačka da se slažete jeste vezano za tela koja su nekada bila duhovna, eteralna, nisu bila kao materijalna. Da, više su bila. U zlatnom dobu. Više su bila, to nema nikakve veze sa hrišćanstvom, da se razume. Ali to imate kod svetih otaca. Vidi ovako, hrišćanstvo nastaje znači na kultu Isusa Hrista. Pritom, Isus Hrist je filozof i mag ispred svog vremena. Dakle, ja se slažem da je on postojao, da je hodao ovom planetom, da je bio čovjek ispred svog vremena. Dobro, ali rekli ste verujete u sveto trojstvo, samim time verujete u Božiju prirodu Hrista. A svako od nas ima Božju prirodu, Tešo. Dobro, ali verujete u Božju prirodu Oca, Sina i Svetog Duha? Oca, Sina i Svetog Duha kao takve, apsolutno da. S tim što Isus kao Sin Božiji, da, koliko i on, i ti, i ja. Da, ali ne, on je posebno u Božju prirodu. Ne, on je bio samo čovek koji... To je arijanska jeres, to što vi tvrdite. To je jeres. Znači, to su tvrdili između ostalog i Nemanjići i ceo kult reda zmaja je bio postavljen na tom. Da je ovo neverovatno. Nemanjići su bili ortodoksi, proganjali su jeresi. Dajte, molim vas. A dobro, zašto su onda Nemanjići proganjali Bogumile? Molim vas, nema veze s mozgom. Proganjali su Bogumile iz totalno drugih razloga. Koji razloga?
Razlog je bio teritorija, stoka, šume, znači ono što je bilo prirodno da se gluposti, ajte molim vas. Čiste gluposti. Tako je, oni su bili apsolutno pravoslavni, ajte molim vas. Apsolutno pravoslavni, pa su stvorili Svetosavlje koje je najveći antipod. Nije nikakav antipod. Ajde, ovde se nećemo svojiti za promeni problemu. Je uništen Sveti Sava, ma kakav je uništen? Ma dajte, molim vas. Stanite. Pravoslavlje jeste bizantinizam, a pustite, vi neste ništa. Ajde, ovde se ne može... To ste neobrazovani, totalno ste neobrazovani. Pravoslavlje je hrišćanski helenizam. I to je usvojio Sveti Sava. Da nije bilo Vizantije, mi ne bismo postali. A šta ćemo sa Plotinom, dajte, molim vas, on se Stanite. Ma kakve, ne pričate gluposti. Molim vas, on se podvizavao na Svetoj gori. Išao u Vizantiju, svuda gde se podvizavao, učio je grčki jezik. Pod utjecajem svetih otaca velikih koji su živjeli na Svetoj gori se on podvizavao. I prihvatio je njihovu kulturu. I šta je kupio u svetoj zemlji, gospodine dragi? Šta je uradio po onome što mu je njegov brat rekao? To je radio isto, to su svi vladari radili. Šta je radio? Jer kupio prvu srpsku arkijepiskopiju. Jeste, tačka. Znači to je tako. Ajmo dalje. Šta je kupio? Dobio je. 4 nije dobio, kupio je. Nije kao istina, i prvu srpsku arkijepiskopiju. Ima trag napisano to. Pa pitajte vladiku Jovana Ćulibrka ako meni ne verujete. Dajte, Ćulibrk je baš veliki autoritet. Ćulibrk je ogroman autoritet. U svakom slučaju, što se pravoslavlja tiče, svakako veći autoritet i od vas i od mene. I nemojte tako o nekome ko je svoj život žrtvovao za ovu zemlju. Taj čovek je bio kapetan 63. padobranske brigade, prema tome veliki respekt. Čovek koji je doktorirao u Jerusalimu, čovek koji savršeno govori hebrejski jezik i poznaje aramejski dijalekt. Toliko o vašem obrazovanju. A bolje da ne spominjem ono što piše u vašem dosijeu. Stanite, sad se preterali. Šta to piše u mom dosijeu? A vi vrlo dobro znate što piše. Stanite, nećemo sad time da se bavimo. Sljedeća tema na Gorno Karabah. Gospodine Dimitrijeviću, ajde vi imate reći, pošto želite da pričate sada, kako objašnjavate početak... Znači da vi imate tuđe dosijeje. Kako objašnjavate početak sukoba u Nagorno Karabahu? Sad trenutak. Moramo da konfliktujemo emisiju, jer nije cilj da se gosti svađaju, cilj je da se vodi konstruktivna debata, ne da se svađate. Moji izvori kao tragaocem za istinom mogu biti razni. Pa tako i sa onim ljudima sa kojima se viđam, ja sam vrlo kadar da upotrebim raznorazne izvore, da ih upoznam. Da, pa vidim da ste upoznali određene izvore. Dakle, apsolutno, ja poznajem izvore svih strana. Da, očigledno. To nije sporno. Znači, da je u pitanju, verovatno, imate vezu sa UDBom, očigledno. Sa UDBom ne, UDBA ne postoji. Da, postoji UDBA. Ne postoji UDBA. Znači, čim pričate o mom dosijeu. Bezbednostno-informativna agencija, postoji vojno-bezbednostna agencija, postoji vojno-obaveštena služba, dakle, postoji 37 agencija u ovom trenutku u ovoj državi. Jer nema nikakve veze sa UDBom. UDBA je nestala sa starom Jugoslavijom. Da, to se samo nama čini. Nama se čini. A ja se izvinjam, baš istorijski spisi govore suprotno one istorije koju vi podržavate. Stanite, gospodine... Evo ga sad je jedan pukovnik UDBE skoro preminuo, ime mu je bilo Risto. A prezim Radović. Stanite, nemojte da se vređamo, nemojte da vređate pokojnog vladiku. Gospodine Dimitrijeviću, da pređemo na temu Nagorno Karabaha, jer ovaj razgovor samo vodi konfliktu, a nama je ipak cilj da se ovde vodi konstruktivna debata. Ajde ti kao plavi šlemovi i Umprofor nastavi dalje. Dakle, Nagorno Karabah šta? Kako je došlo do toga da se započne sukob tamo? Tamo se svakako već pripremao sukob. Ja sam to sve vreme pričao. Znači, cela priča Carigradske patrijaršije, dakle, na koji način je bio taj kontraudar o zauzimanju sa turske strane, dakle, te čuvene hrišćanske bogomolje, Aja Sofija. Dakle, to je udar Rusije. Znači, Rusija je zauzela faktički Aja Sofiju preko Erdoana, odnosno Erdogana, kako ga zovu ovde, zato što je on njihov igrač, znači pod upravom Britanije. Sad, Nagorno Karabah jeste sukob koji je već postojao. Dakle, i sukob gde je tenzija svakako rasla. I on će trajati naredne 4 godine. To je prosto svima jasno. Zato što je potrebno ispucati negde naoružanje, ali potrebno je napraviti novu šahovsku tablu. Dakle, zauzeti određene koordinate na tom polju. To smo već pričali u jednoj od
emisija, dakle, jer meni su ti koji tradicionalno ne vole Ruse. I ono što ćete naći recimo ovde u jermenskoj zajednici jeste sve najgore o Rusima. Ja sam baš pričao jednom prilikom kada je David Vartabedijan puštao neku muziku, bio je neki rok 80-ih, pa sam ga pitao da pusti Gorki park, da što je meni rekao ja ne puštam Ruse, ja sam Jermenin. Znači čim je Jermen, on svakako neće pustiti Ruse. S druge strane imamo sukob između opet dve religije, islama i hrišćanstva, koje su najsličnije religije. U ostalom o tome možete pronaći u knjigama Hrišćanskog kulturnog centra koji je nekada vodio protojerej Radovan Bigović. Dakle, oni su na istim osnovama postavljene. Tako da ta ratna matrica, kako je nazivaju, ona je isključivo monoteistička. U ovom slučaju taj rat je napravljen iz čisto interesnih zona, koje će se završiti za 4 godine novom pozicijom kako Rusije, tako i Jermenije, odnosno Azerbejdžana. Azerbejdžan je inače zemlja, to treba istaknuti, koja zajedno sa Turskom i Rusijom predvodi takozvanu crnomorsko-kaspijsku strategiju razvoja Evrope. Dakle, to je opet ekonomski čin. Tako da Nagorno-Karabah jeste, pored toga što je centar moći, u neke duhovne moći, da to stavimo sa strane u nekom materialističkom smislu, dakle se koristi kao prosto poligon za stvaranje nekakvih novih uticaja. Gospodine Buljugiću, kako komentarišete početak sukoba u Nagorno-Karabahu i koji geopolitički faktori su doveli do toga? Pa to je sukob koji već traje duže vremena, od 88. godine i jednostavno to je prostor Kavkaza koji je vrlo osetljiv i gde se sukobljavaju interesi velikih sila, pre svega Rusije, naravno i Sjedinjenih država, i tu su naravno i regionalne sile kao što je Iran, Turska naročito. Tako da to ne treba da nas čudi, taj sukob. Naravno, on je opet proizvod, jedan od onih svih loših posledica koje je ostavio komunizam iza sebe. Kao što znamo, i mi iz svog sopstvenog iskustva, kao što su kod nas komunisti povlačili veštačke lažne granice, one avnojevske u bivšoj Jugoslaviji, tako su i u Sovjetskom savezu takođe to isto radili. Pravili su onako republike potpuno veštački, odnosno te granice, pa između njih, unutar njih razne autonomije i s različitog stepena. Tako isto je bilo i u ovom slučaju, gde je zapravo jedna teritorija koja je bila istorijski i etnički jermenska, pripala Azerbejdžanu. Inače, Jermenija, koja je jedna vrlo stara civilizacija i kultura, iz prvih vekova hrišćanstva, vrlo rano je prihvatila hrišćanstvo, ima svoju dugu istoriju, suočila se odjednom sa jednom zemljom, nekom državnošću koja je nastala u sovjetsko vreme. Naime, da je Azerbejdžan nikad nije postojao kao država, to je bila u stvari teritorija, nekada je to bila turska teritorija pod Osmanskom Turskom, i taj narod su zvali Kavkazskim Turcima. Oni su dobili tu neku državnostnu republiku u okviru Sovjetskog saveza, da bi s njom, s tim granicama, novo uspostavljeni, dobili i taj Nagorno-Karabah koji je bio pre svega jermenska, mada je tu i živjelo izmešano stanovništvo. I uopšte kad posmatramo Kavkaz, to je zaista jedna izuzetno složena geografska regija koja sadrži mnoge nacije, jezike, religije, podsjeća na Balkan, mnogo čemu Kavkaz liči na Balkan, samo u mnogo čemu je i gori od Balkana, mislim u smislu složeniji. Znači, ima mnogo različitih veoma različitih etničko, veoma različitih, vrlo heterogena etnički. Pa recite plemena, mislim, zato što jesu plemena. Na Kavkazu su plemena, nisu naroda. Da ima i naroda, ima i plemena, ima svačega. Nastavite, gospodin. Tako da i u predkavkazskom i zakavkazskom području, tako da je to vrlo komplikovana jedna situacija,
koja je zloupotrebljena, naročito ovde u ovom slučaju, i zato je i došlo do tog sukoba. Mislim da Rusija bi mogla da reši taj sukob, ali ona sad ne može da jednoznačno da se postavi na ovu ili onu stranu. Što se tiče Jermenije, a to je prirodan saveznik, ona bi morala, ako dođe do jačeg sukoba, da stupi u rat na strani Jermenije, jer na to obavezuju saveznički odnosi u ODKB-u. Međutim, mislim da oni to neće učiniti s obzirom na svoje odnose sa Turskom. Jer se opet stvorio taj saveznički odnos sa Turskom, tako da je Rusiji u interesu da se održava neki status quo. Ja se slažem da to može trajati još nekoliko godina, da će verovatno da se još krvi prolije, nažalost, i da će tu da se proda još dosta oružja, ali da sukob za sada nema alternativu, odnosno nema razrešenja, u mom mišljenju. Naravno ne mirnog razrešenja. Pa nema mirnog razrešenja, zato što Jermenija bi mogla da pobedi u tom ratu, ali ona iza sebe ima neprijatelja mnogo jačeg, a to je Turska, koja bi u svakom slučaju ustala u zaštitu svog saveznika Azerbejdžana, i zato bi to bilo. U tom slučaju bi bila uvučena i Rusija, mada mislim da ako opet dođe do nekih promjena u američkoj politici, možda bi Amerika vrlo rado uvukla Rusiju u neki novi sukob. Kao što je bio Afganistan. Kao što je bio Afganistan, gde se Rusija u stvari, zapravo gde je Rusija zaglibila i od Afganistana počinje u stvari, kao što kažu neki politikolozi, da, i ja se s tim slažem, da počinje kraj Sovjetskog saveza, u stvari, sa tim neuspešnim ratom, a ne zaboravimo da je Rusija već uvučena u rat u Siriji, koji još nije završen, iako se tvrdi da jeste, u stvari nije, i tu je problem Ukrajine, koji još uvek visi, vrlo ozbiljan problem Ukrajine, pa da onda dalje tu je i Pridnjestrovlje kao jedna moguće žarište. I zato mislim da ovde za sad nema rešenja, bar ne u neko dogledno vreme. Gospodine Dimitrijeviću, gospodine Buljugiću, hvala vam što ste bili gosti u našoj emisiji i hvala na ovoj jednoj divnoj raspravi, zaista puno toga smo naučili. Hvala i tebi. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija aktualna produkcija. Ovdje ćeš imati jednu 105 prekar. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.